Le taia o afua, le taia o maua. Le maleifuanga le Samoa si o watu no pele le neia so fou o tatou maulia. Awa watu ana i atu vasa ma atu ava fi tau le pongisa. Sa tatou to fafama ma lolo. Au le o tatou wala fai mai le na saunie lo tatou watua. Ne o tatou to wheloa i lungo pe au mangalungalo le ea. Walu aso le fai taunga o aso. Ai o lo tu mau pe le alofo lo tatou watua. Ilo tau soifua ma so mātou wola. Ma lo afua ai la ua maua le aso. Awa ua tātou patipatia lo na ngalelei. Ina ua ia whaangoto le vao mala. Ai o le vao manu lea ua tātou ai lea manu ua ulu. I le manu ia matalasi wa saunia ilo tātou watua. Le aso to na ilona tolu o se tema aso se fulu male ono. Lua afe lua tolu. Talo fa lava. E whawheilo ai fo i. Whaafeilo ai atua i susunga i au na tofia le atua i so se whatata puai. Ma lo lava le soifua manuia le nei tae au mātango fie. Le sunga i le whaafea ngai ngare maot Samoa vi inga o le atua. Lau susunga a sora. A e sau a sora via na le ana ma le whaletua i au pulasi. Sunga le toi ina le taitai o le kalesia metatisi Samoa so whaatasi. Raven Sione tau leota. Basta visita felava ia mosa ma le whaletua ia vai tama soali i. Basta solinga solofa ma le whaletua ia whaavae. Sungal toe ino le ekalesia la mo sato e fuata ina. Revente le tausanga ma le whaletua ia matau aina. Pino no tausanga. Sunga le whawhea ngainga. Basta matai amika matai a ma le whaletua ia Victoria. Basta tauloli Arieta ma le whaletua. Pasta tauloli ma le whaletua ia Arieta. Pasta ainu umuri anga avi isawa inaya ma le whaletua ia Saipeti. Pasta sa ngale tula epa ma le whaletua ia Whai Upu. Pasta whaatili matulino sia moa ma le whaletua. Pasta ia Feta Sekali ma le whaletua ia Susana. Reven awatama to whai ono ma le whaletua ia Katanari. Tina malolo man malo ia Julia Moli. Le pa iau a inga matama le uso ngā pule mtumua. Itu au malata wa inga le tai ma le va au fonoti. Sua ma le vai whanua fofo ma ai tūlangi sa o le masale au mua ma le lau niu na sailua. Le a fio whaatui to o whale ula lau namtas ma upu ya te oe le motsa. Talofa lava. Ma alofo ili soifua manuia ili. Ma le ifua mai o le au mamalo so tātou malo. Na fionga le tuia ana tui ma le alifano vale to asoala uvi le lua ma le masiofo. Fionga le taitai sili. Taitai o le vaenga whaapwhai puipuia ia tau tangata Samoa. Lau sisunga tuila epa au e lua whatia lofa na yoti ai ono. Dr. Sailele malia le ngaoi ma le whalitua. Ai mesi o le vaenga whaapwhai puipuia ia tau tangata Samoa. Fionga Profesa Dr. AFUALO LUAGALAU whalitauloa. Manu Wood Salele ma le whalitua. Mesi o tupu mai o le tautua Samoa. Le maleifua mai o le ao sina si o tātou watunu i tamaa. Matina matua malo lavale. Soifua manuia malo fo ile ono sai whaaftai tatalo. Tuila epa whai ai ma le whalitua ia maungamu. Se umanu matamua whaalia ma le tausia ia Sinta. Alofi po le patu ma Viena. Vui Nikola uofo mamoli talo ofa moli. Na nai whaumuina o le ana le tupu fia ma le whalitua ia moananu. Le fionga ia lilo fotua manu ma le whalitua ia Baby Fretton good morning. Miti Edwards ailini tipa ropeti tina matua ia telesia sekola siti katoo talo fa telesia. Au lele matapula se umalo fereti funga. Aso vale whaalava au fitalenga ia tio inu ese Paula Pangs. Selina Aling Nahil. Elisabetta Marcelin good morning. Maria Akiau sinalei Burton tuala Maria Play Clock. Pepe si itia e pangalua fisau foi e se tatamala. Maluloto matangi malo lava whaaftaide. Tatalo whaaftai fo i tapuai. Ia mes fo i whaamanuianga. Mai ia te o tauti nā mātua al tato porkalame. Ngā luafi sau fo i a whaapea fo i a maasili fiti furisia inu e tele ili whaaso o tau. Maa non le tatalo. Ngā fopula sa lua tele mosa ma le tausi i a Susana. Le fionga i a le malu ma le whalitua i a whafangu le ala misa. Tamamatua ia tapua i le whauma pepa. Felice tautolo ma le whaletua lau fili a rona whaingafa ma le whaletua.
to alima pope ma le nofo halo talenga ia papoli I Paulo Ioane ma akenese mo malo tani elu tito malua timu fale tangoa I Farani Swan ma fea o taito pupui fatu e lia tau ili ma Filipina le musu ngā uta brown ma le tau si atina pali I tele mo angutu ti apuna olo tango ma le fale tua whanaea upo le vavawai I ma wha amalu talenga ia mati malanga o ma se yuli lango ma lo lava le tapua ia te o ta mama tua se yuli ali ilangolango fatia lofa povi ma le faletua ia se yuli fale ula fatia lofa sai pele kome ma ano fale si lia la e o kene ma le lovi purchase ma tautia sa ngala a peru se asom Celestina tu au pepe Josefa se tema ma koleti si one haitang ma Eloisa Samoa ta lofa Eloisa ta wetia ta fuasua maroini RJS Stevie Upati Ross Tuile Tufunga fionga ya lolo matauama paudi o lui ma le faletua ia ngā fasifulu Baitovi Filemoni ma le faletua Solomona Viti Smith tupa yo le vailingi mau mo ananu ma Marina tangaloa ta sesa mataia ma le faletua fala na ipupu pani pasa fa apoi ma le faletua tau finga fui maono ma Diane talenga ia tupa I fa salafa tapua I kuka te tausi ma le ainga ali tio sa fa atonu ni umata mau salafa talina pati o le stawa heni au tanga vaia to a matayo ono sai tu fa anatu eti maulalo praises langi ayeng Critel Matangi Jacinta Vitaliano to tu simati ma lo lava le soifua manuia ia te o tauti na fe o lolo ia po tina matua le matua telefoi fa tai foi lango le tato po kalame manuia le ne yaso le wi Vancouver ma Anita Siliva good morning le wi ma peta salue pe fo ia fina o moni Monipola Mose ma Maria Ulai fono I moana langa aia pele sauma sunga ia kolisi leota ma le faletua to sulu nga tau mati elive ma fa aumu Lucy Pautalo se walunga ma maliu mai tawa fesili amituana I malisi na mulau ulu e sera liu fau mati umanu malaya Peratiso moe vau good morning fale ali o tu mua vili anau good morning talainga ia le vave ma Monica Pale Smith fa vavau ma afu vai fa ava afa mala ubra pe fo ile ia vai ma Janet Lang sui ma lo so I fu manuia fa na ia tia savalinga ma le faletua a mata fa fai a Vito Josefo ma le faletua moto sanga le toi tu ma Anastasia to pola anau ma Perenise pe foi fanua fo maulalo turo maulalo manuali ia sofa tau va rivo pitone tau va Ezekia la ulu na le va tele wepi pe foi ia le tau si ia si tata timo kisiota le fionga ia tui fasina broken tau va hido pi wiva fa inga famiskei eneliko ma ana va sa lo fi posia mo ape lua marosita matafeo Ramota Hilton laina le atatipi Malia nive eti uli tavai male ainga fa muina po wesi tangi lima male madania ulungia vai luanga se upule ma lo tapua tina matua ya Samoa pasui muri vai mai ta no male no fualo talenga ya ni umale kaume no valo ia pasui muri vai male tausi pe fo ia tapua inga le kalesia katoliko Samoa Ruti Hill talenga ile fale fitu ya lio voli tufunga male tausi ya natia liuliunga tali tau fale taulangi ropeti stueto le afoa male tausi ya lominga ono fia na uma mana ia male afionga ya sula daisy pe foi le fionga ya tau manu pepe sopo ta fea mali itonga tuki male fale tua ya peka paka tonga tuki ma lol tapua ila talenga sa mau le tinga ngayono so li tamali itimani ta mau le tausi male aingali me se fo ivala si Felice Ioane male aingali le mafuta mai o le mamalo sa tata watunu uilunga upenga tfailangi o e fia fa fonga il porkalame ma Samoa ingo le atua fa manuia fo ile atua le ne yaso yona fuanga fai lunga le matou apio folinga ne tusi mai le mamalo le atunu ia fa aftai fo in tusi fa alo mai le ne fo itaia o matango fie mori fo il fa malo mal fa aftai mo ilato uma o ena tau vai le aso nafi
mai se lava I sui o le HRPP ia malo le ono sai e malo si lava le manea malo fo il soifua manuia ia Angela Masoe good morning Mount Samoa vi ingo le atua manuia I lau fionga tole afoa ai nuu Mike le porkalami nei tai au God bless tai Angela ma pea fo I Arieta Safiu le mafuta mai mai o le alofa le ifi tai langolango ina porkalami le Mount Samoa vi ingo le atua ia e me se fo I le fionga tai sili ma le vaenga fai a pea fo I Annie Moana a foa good morning ia manuia fo I lo tai au Annie Willipur Smith good morning Mount Samoa vi ingo le atua lau fionga tole foa sunga inu pea fo I mai ke me se le fionga le ata no tisa ma lo ma le fo mai nei tai au fo fata lo fat fo I professor Dr. Afualo ma lo so I fo manuia fionga fata lo fatu mo le papa stui Dr. Tula e pasailele ma HRPP a inga fa manuia le atua le amatalia tata upokalame nei tai au talo falava se lau pasene langolango ina Blue Heart le fionga tai sili a me se vaenga fa fai ti osa fa atonu ni umata good morning beautiful ai nu ma le fionga tole foa langolango ina le papa stui ma vaenga fa fai vai ole alofa ale ifi fatalo fatu la fionga tapa fasina tole afua mal tau sala ya inu manuia tele pokalame ne yaso le anga le yo le atua fatalo fatu foil fionga ile ali professor Dr. Afualo se la upasene langolango ina le fa fai puipuia ya tau tangata mal tai sili manuia tele fa longolongo fa manuia tele le au fa longolongo supporters ma le HRPP fa tai tafale tuila epa taile mafuta mai tai fo ilangolango ina le fa fai HRPP Fea ngai mali I vale lei muli anga suafoa ma lo le tau taile ne yaso mo vale por kalame tai fo le mafuta mai venise Arieta tama pua faaita good morning Mount Ovi ingo le atua fionga tole afoa ai nu Mike ata noa langolango ina le vaenga fai e puipuia ia tau tangata Samoa Aso Eva Krantz, good morning, good afternoon to the best radio program Manuel Pokalame Olene Yaso and God bless. Paftai Yaso, Manuia fo in ne Yaso yona fuanga fai. Talenga ya tupa ifa salafa tapo ikuka le fo mafuta mai vi yeleli. Tau fa imaua le Manuia ile lofa maleanga le le atua. Veronica, Sam, good morning, Mount Ovi ingo le atua, manuia po kalame tasi leina tua, ole. Blue Heart langolango ina lwaang fai puipuia ia tau tangat Samoa, Filippo unungia, mafuta mai uta faftai, Elisabetta ina, se koe kuku mai lalo, tato menti. Elisabetta ina malialenga oi ta lofa le Mount Ovi ingo le atua, tau sala al MAOTA ai maise le fionga ta pau fasina to le foa, sunga ia mai, pa anga uma, o le tato pokalame o lo fa atasi mai nei tai au, manuia tele pokalame nei tai au, God bless, lua leina tu a Blue Heart, langolango ina le fionga tai sili maise le maenga fa au fai, pe na fo I mafuta mai e tupa ifa salafa tapo ikuka, tai au manuia Mount Samoa vi ingo le atua, maana Blue Heart tele, langolango ina papa stui ma le vaenga fa au fai, tina sa lesa misipele, alo fatu mo o lua manuia fo ilo wasotino, pea fo iloto maufili dea fo mafuta mai maana Blue Heart, fa aftai Jason Matavai, so ifua manuia il pokalame, mamalu malo fa atoa fa aftai mo pokalame langolango maloti, ile HRPP. Fiti safoloi se yuli fatalo fatu ilo afionga tu fasina tole afoa fa apel falitua ya ainu so ifua manuia ilua afionga manuia il porkalame Mount Samoa vi ingo le atua fa aftai fiti manuia lo waso asa pese manuia il porkalame nei tai au matangofie talo fatu sunga ainu la afionga le
te pau whaasina tole AFUA le atali ia mai, whaamanuia le atua le tātou pokalame, se lau pasene lango ina le vaenga whaapwhai, pui ia tau tangata Samoa, me se le fionga taitaisili, whaafitai fo ia sautafia tama matutua le fo mafuta mai, bi ia le ali, i olo manuia pia so tātou au ainga. Le uso ia tris le musu mo auru leile ota, ele leile. E la le lava le whanau le atua, lo fatu i lau fionga ai o ainu ilinga no sawa inaya, mai se fo i le fionga i tapa au whaasina to le AFUA, ma le tātou insinia ia Mike, wa le to iai so taita talitonu, i nei palo tala aiti ilinga noa, ia mahalo le ono sai, se tātou tau whai talo pea i le atua e, ma wai pea i tātou le mahalosi, se whai ale le i whamer kamal kakongu. Mahalo pele sau mata lo fatau sala, MAOTA whaapea foi, le fionga i ato le AFUA whaamalosi, ne yaso fo tātou whaamalosi pea, manuia le tātou pokalame ne yaso maaso umalava, God bless, lango ina le maenga whaapwhai, pui ia tau tangata Samoa, e me se fo i le fionga le taitaisili, taile mafuta mai le malo le tātou autustusi, ile nei tai au fo, ai fia fo i le ngai whaatalo fatu mo i la tau o e malanga asiasi mai, matawhao mai, ina i a inga mawhanau, i a me se fo i o nisi o whaalame na mafuta mai ele mamalo le atunu i sini i Australia, whaamanuia pea le atua i a te o tau wau mawai, sini i Australia, i a le fo i wa amata fo i na tau mawhanawhana mai, i a tai tusalava le tau ma Samoa nei vai tau, i a whaamanuia le atua i tau asiasinga, ma tau whainga malolonga mtawhaonga, ia wane i mai sesi alo fatu mo o tau uma. Pea fo ia seiko muli au le fo mafuta mai mana plu hate tele lango ina le vaenga whai pui ia tau tangata Samoa. Le nganga whaaloalo e whaafeiloa i fo i le fionga i le tapa au whaatsina ia to le AFUA. Le fionga le tu ia ana ave au malanga. Tama whaatsau le tu malo. Le na tu ina tu ia o le tonu mai pea. Ia le whaululunga o le ainga malosi, fo i fitalainga i la ulu o le taulau niu, ia a o le presidente o le ekalesia Katolika Samoa e ruti hio, ma lori so i fua manuia le nei tai au fauta le AFUA? Ia ma lo fo so i fua ma le langi ma, i lau o fionga te mai tai MAOTA le nei tai au mātango fie, ia o le tātou tai au fure nei, le tātou whātatali fo, le tātou maftanga ma le fionga le professor ia Dr. AFUALO. Ia e le manatu mawalunga. Le fina le ngang fia ma ngang whaafitai le nei tai au. Ia wa tātua maua le tātua maftanga ma le ngang pa ia le atua i lunga o penga. Ta whailangi tātua te whaasoa ai ma uso mo tu whaafine ia keriso o whaapeona whaamalosi au mai fwaya i tātou. Le ngangana o mea nei o maftanga a me se lama tātua pokalame. E au ana tātua whemulmuluai. E au ana tātua whapenana i le nganga whaamalosi au mai lisi tu, le whanau na le atua. A tonu fo ia ngā fo le tātou pokalame, tātou te maua i le mātili ai le nganga, wha Sofia o le atua ia i tātou, msano fo ia, e ale upufuina le tutu la mepa, tu le ilunga, ia i fo i le tala fo i whai masanina whai ia sui te whaalongo i lava, ia le mole tainafi i pone. Ia veselo le motu e tasi i le umi lava ai pe, ai atu ai tonu le, me le tafu le afi, e umia o la whapenafu i tātou, o le totele i tātou le mai tau atu ma le whalongolongo, pe se me fie whatel tali i le tātou moto sa movi ingo le tua. E whapenafu i maua mai nu, whapenafu i na luku fofu i mai tātou te tala noa, tātou fie. Pe se mea wa umana whaai poi nai i tātou le tātou mawhtanga, pe a misi le pokalame pe wa isi meo whale tonu, pe whina li oe. Le ala fune ngā tā ua i tere tō ala whai mai. La fo se whaasoa, la fo se langona, la fo se manatu tātou te whaasoa ai. Io mea aina whaale mawhau, tātou te whiwa i ma tātou. Manuia i mea uma tātou te whaia. Oso i fo ele whaaswhianga le tua. Matu maua i pēle nganga le tua i tātou. Mano lawa whaamalosi au. Ia o te ilo se te mitala mai te maita el MAOTA. Lewa noa o te tautalai fo e tusa fo i maltulanga fo sa iei le tāpua inga le atunu.
ia ana watu foi le se lau ane te mi malo soifua malalangi mama i le soifua mau o le tatou mafutaga tai lava inuu faatulou foi le fiolagaga paia ia se mea lava i tautaua le soafa o iesu tagaga paia o loo auai foi faatasi mai tatou manuia le mafutaga nei aso ma le fioga o le profesa ia tatou tau fai faamālo i le alofa ma le agalelei o le atua lea foʻi faamālo mai le tatou autostusi lenei taeao taina ia mai se foʻi le tatou mafutaga foʻi masani ai ia malo foʻi tapuaʻi le asoanafi le se tapuaʻiga faigofie sa tatou tapuaʻi ai le asoanafi ia o le tapuaʻiga iai ma le ita iai ma le lē talitonuina e iai foʻi ma le lē fiafia ia ae o tatou ā ia e tatau foʻi ona tatou feita tau ona tatou lē fiafia ia ae ui lea se o lae sila ia fofoga paia o le atua e lē o toe faigofie foʻi e le o toe faigofie nei vaitau foʻi ni i le tatou faiga mālo i Samoa o te manatua aso ia ia so ia o matou lolo matou ia i le ekalesia me totisi e masani ana fai matou taaloga foʻi e so faatasi tai le misi a tausaga so faatasi e sinoti fai la taaloga ia taaloga lakapi nei taaloga kilikiki foʻi ia tatou mai Samoa le masani ai o voli e tamaitaʻi ea o aʻu la e koʻakoru laga ia u toʻalua na ia u tamaʻi na ia tamaʻi olive foʻi e lelei kele le kaalo le kilikiki ea o lesi la kamaʻi olive ia fiafia le voli ea o le mea lau atu e iai la le e le lolotu a ia tatele vaai ia i le lotu i isi tagata o ekalesia ae oolo ai mea nei o taaloga na tavaai lole iai ua iai tagata fou o faaupopo atu i ekalesia ea a ona tagata e leni tagata foʻi e le ekalesia ae o tagata e o atu foʻi e seʻi tau faalava ai ua mataulia foʻi e se fulu lima ia le au le tatou kikiki Samoa se kau faalava ai la ia tagata o le au asia fo ekalesia ma le ekalesia se vagana la matou e lua matou au tutua ua e leaga e toʻatele le matou ekalesia e lē kausuʻea mai lana tagata e uma auna e lua ae leʻi uma ia members o le matou ekalesia le tupulaga talafo e fai la laʻutala e iai la le tamaitiiti na matou e sau mai le afioaga lea o samata taulia foʻi o aʻu o samata foʻi ia loo grandma ea mai le auaiga lea o le autogagaʻi matoaiga gai i samata mea laga kake faalefiafia iā pea pe e ulaula mai o salega e la le tamaitiiti e lelei kele laga faakea lea o le sumu a o le tamaitiiti la lea e ese le fiafia ia te aʻu e alofa ia te aʻu ae ko aga e lako le voli o i le mako malae voli i le ekalesia mai alofa foʻi ia te aʻu alau ke e noa ke sau mai samaka o le kamaikiki la lea o le makualelei lava o laga faakea sumu e pepe mai ā ia le tele o tatalelei auā foʻi la ke fai o tamaitiiti le faale e lē loko ae sau a le kaimea fai ka aloga faale laga ke asu ea o le mea la ua vai aku le makou au ua pei o le solo vivo i le alu ale faakea pe le au kalele au vai aku loa ua laa mai loa ma lau kamaʻi olive ma laga pake e lelei foʻi le ka lau kamaʻi olive ae ka alo mai la le au foʻi le laʻitiiti le pi laa mai loa ma lau kamaʻi olive mana o kusasaʻi i folo la vaeluga ua laau kaʻu le o sagi le igoa sakamaki sagi au agei pe le kamaga ga koe suia ia i ga le faakea asani ae seʻi kagi ai a loo uatali ia o le uiga laʻolaʻutala i faapena le tatou paiga palota le ona fai ona e le tate le vaai ai ia tagata i tono le nuu ae o le faiga palota ia te ia ua
wa yei tono le kalesia ma le si foi mea se o te mana tua la vale mea le na tupu le moto tangata le sa fai kau i al kuspa ia ya so aya o vai nga la vai sa va ai va venga sa fai ele Yesu fa malolo ma le au mama i fo inga keleng fa malolo Yesu la ko mai ma fa fanga la ko we Yesu ai o i fo la vai le taimi la wa ya Yesu yo na popo ngatia ea la fa sa tauro Yesu tagata vale ina Yesu ea o la tau ia fo ina matuai ala langa masi ilunga la tau ni mai fa sa tauro se fa penga umala val fa inga pa lokal nga ka va ai ku ia le songa ki nga va ai i fa ilunga ma va venga ma me le anga wa kupu ai le ma fa yan tanton le anga fo ilanga la tilo le matale ole seleni telefo yo lo wa na ia manatu le palo tan nafi ai tato tele yo atu de vi i te tato vi ingole atua Malo, whaftai lava, ia te ele tele ase whamtalanga. E ale upu whasamo whena le usosola manatu. Le wheni langona e toi whaalia e tu sai matulanga o me whapenei. Ia nei whaali fwoi se manatu, ia ave fwoi mo se pia whina le iai. E lana manatu whina le a ainu, ia nau whasoa lau langona. Au tele fua ia malona manatu. Le ia se mea e tupu fua, ia ia mafuanga o mea uma. Ile ai lava se te iaua wa tulolo la au le vau, ia ia na mafuanga. Me la lea le tātou foi mo le tātou au tapua i le tātou whainga pālota. E mo moni a le whaftai. Le ia sisi mea si le ti a tātou na le whaftai. Tātou whaftai le tua. O tele o tātou mo moonga ma tātou whanononga ma mea tātou te whinau ai. Le ai e le tali mai se si e tali mai a le tua i hai tātou. ria la O ni o tātou mawhau whina le whapea le ai. A tātou mai tau mai le amtanga mai le tātou whinau. Na tātou whinau mai lava e tinaan tātou latu wa pia whina le wa o le temi whina le wa kakauong kāpe ape mtu whapenga. E le i whapea o whatamala tātou. O le tātou tatalo ma le tātou whinau. E wa e nofa oi ma liu ia alo le lupe le tātou whasoa. O le hamanu ia tātou i nei. I le mea lo e sau whae e ma e tune up mai tātou pokala mena. Ok ia tātou. Ia ono tātou mo tangata Samoa tātou te alo lofa si o tātou tunu. Ia pio le halana tātou te whasoa hai ma tu watu e foi o tātou manatu. I le tātou atunu pele o Samoa. Le mea sili nana tāua ia te au mo le tātou maftanga. O le tātou whe o ai. I teimina whapenei. A tuku mo loa tu langa whapenei. Mana tua foi o le ita o le mea le tia apolo. O le tasi nā mea whenga renga le tia apolo. O le pepelo, o le pisi nisi fule nā le tia apolo. Le a tātou te vaai. O le fesili tele mo tātou. O le a se tātou fisosoani. Le a se fisosoani o le maota sa movi ingo le tua o lo iei tupu mahe e o le atunu. Tātou te fisosoani e tuai si o tātou tunu pele Samoa. Ia, le a mela tātou feitai, o le ok lava tātou. Le a mela tātou sa i e fua le ok. Pai wale me iei, na tu watu lava tātou fisosoani, ma mea tātou te loa, e manui aisi o tātou atunu. Ia e tūlanga na whapena, o le moli mawola, ma le tūlanga o loo, a tangia mai. E solo mua i tangata mātutua o nuu maralafanga. Ia e, solo mua i tangata mātutua. O na iei winga la ia le tātou te vaai e tua, lina whamatala nei ai nuu. Maria la. Ia e tinana lato loa le me tauna whai. Ala lava i māloa i lava ia tūlanga al whaato sina i tūpe ma tūlanga whapena. Ia onu ngā lava i māfua mai ai. A whai tātou loa na māfua mai nunga tātou mālo Samoa, le tātou te ola vole soli whaavai soli tūlafono. Ia ale fua mai lava, e fua mai lava. La foi fua mai i tumutumunga o nuu, o tangata mātutua. Ia plea e mea mwhaina whai whanau, pia whai atu ta maama tina, o le mea le tauna whai. Ia, o le toa tele o le tupulanga lawa i Samoa. O te tau atu au ia, o le ngā solo rumasoi fuanga, o la tauna lai sa o la to pālota.
Alto atele o tangata matutua, o le tupu o le whaalawelawe. Nā ria la. E mafua mai ai mei, o le sori whaavai, sori tūlafonu. Le to atele o tangata le la talata funa. O le mena le tupu sa mo temine. Ia tātou i e whafo. O le an tātou me e whai. Nā le tātou whawhautua, le whai la tātou te whinau i le to atele o isi tangata whaasalau i ele abe la tō whautuanga. E abe la tō whautuanga, le mena lewa tupu mai. Ia e. Tangata manatu whaapito. Tangata fia lango i le pisinisa satani o mea pepelo, o mea whaalatua. Nā ria la. Le mena nai te tau e tātou, on tātou fia. E te tau on tātou mita. Ono lea, e te le i whaia lea mea ono whaapea. Nai whaia o lofa lofa. O lea lofa lea i e. O lea se mea wa e whaia, a te vai atu e le tali i mai le tangata lea. Lea sila lea tua i lofa lofa. O lea wawhet lau tamo whainga. Awala te hita whapea, wai re so me maua mai ai, pe manui e fwoi rea maso me o maua mai ai. Le ai, o le te savali i le alo le amitonu. Le misterio lilo na e le tato te savavali e. Whapea tangata ia ai o ka koua ngau, pe o ka koua mai mautei me usu mai tae au whanongolongo tato pokalamita, whapea la kou ia o ka le ai, o la kou la ngau, o ka kou, o le mang malo le amitonu, o tato mea umai whai, e tu sa pe whai mei a. Wa tātou lole o le pisinisa satani, o le pepelo. Ko salai ato le fua o lawe whau e sauno. Tu salai maa lua alai kaukawa ia koma ai kau au. Kwa le anga kere ngi mea ngau whai a. A whin mena le whetu, le mana wa o mai le whionga pa ia le tua. E o saoa kamanga te o, anu. E o saoa kamanga le afi. Taunan tātou mawhauwhau, wo o mawhau tātou ngā ruenga. E le whapea o le aru tangatanga le afi ngā kua i fulea oe, le ai. O malonga venga e ka uai. O le totele o le mele wa le susu enga le nei tan mal fainga palo tore fto mai. O le to atele o tangata le fa yel minei. O tama matina ma tutua. Yo, o la tona o fa pena no. O se wo lave faua se Italia tu ya langi to ngai. Wa mai mauri fa ai u lo mai le po ai lo po ai oi. Ya ka ngai ai u malava u mea nga langi to ngai. I le whapingan ka nga kakunga e ngingo ka kakukoa. A whaila on mea nga kausa mea o ia se makiwai e wo. Makiwai e lo ko nga nga. Si whamone mole. Si kuko mea nga si mang whait whamtalanga le. Si whafo ia kua ka la rangi po a e lo le. Ia lang, ia ngau waku ngā mea karelo woso mai kongu le whailau ngā tole fua. Le mea le whaile whamtalanga whina le tātou fia, ma tātou lo tele. So se teime ngas whamoe moito te wawa ai mai lava, e le ia se tūlanga whina le sui al tātou pokalami pe tō vai meua wa ita tole fua. Aisea, o te mana malama le lei le mene e whaila vai oi ia i lunga o lau whātua moni le atua. Tātou le whai tātou ngā venga. Ia o le atua e pule i whina, le ala le ua watu. I tātou te le i lore nā mea, o le mea moni amal whamaoni, i wa tātou wawa ai, whaapine whamau, o le whai ngā malo le tu mai, o le whai ngā malo angsala, o le whai ngā malo sori whaavai, to e whainga malo sori tu la whonu. Le au whatai tai mai ata ngata le atunu. E tinana lato loa e sori tu la whonu mele tu whanga o tupe. Tinana lato loa wa e receivinga tupe mai wha sori tu la whonu. Ala me wa tupu. E wai tangata mātua. O te tali tonu le toa tele lava le tupu langa le Samoa. Le wa pā local issue. Le wa lato malamalama le. E ta taun tato pā local melea. Lai malamalama. Au toa tele o tangata mātutua. Anga ku waku lava le kupe ke le, sauloa, whaidoa, e melana, e tamu whaitatou e whamatala, se yo o ina whina na mana. Pei whaidao tu nuu nei e tātou ni Australia, e sa amata whai a whapena na matanga, temi nei. Wa le aia ma se me whapena, e le aia ma se me to ni kupe, me whapena, e kusa lava pere, e le aia ma se me, asea, nanga lewa malamalama tātou. Ia, e whai asina umi a iel, te me malamalama, i mela lea. Le nganga fia le nganga whaptai. Ia mbaua pe tātou fia. Ia ai wa umar ka i koru se lau leanga ko wha ko le foile. Le tangata to atas. Ia whina mena ia ngā ai whina le whaamalamam whina lea. I te tono tātou komiti e wa ave whina le ave i tātou komiti e nei a. O mea umane, o tātou loa le lei o la auri o le tangata pepelo. So se mea e whaia le tamba o le matua pepelo. Mela lea le te whetwina, le se mea tātou te whanono hai. Tātou fia, sa whai kako ngā renga lunga lea me tonu. Ia, tātou tatalo mo tātou
tamaya Dr. Tu te epolo taita ia vang fa fai ta tonu tatou e fai na mamia tatou tunu ia na tatou va vai atu dafa ele ia se va ai atu se tu langa alofa ia na o mea e tatou te loa ai matua te le fa le tonu ai ia mamā tatou sila fanga le tu ia mamā tatou sila fanga le tu ia tatou ia no nofo tatou le fika ko pokalame tatou walo lofa pea e tu salama pe le almena le se tatou power mena al tatou ngalvenga o le tala iatu le mea sao ma le mea mea tonu e manuel tatou tunu le mena e tau i le tua ia oe ma pio talina e nu fina le te whamaru se au no le whamaru se au foi le mamaru se tatou atu no o te tali tonu a tatou voi se vi ingo le atua li liu mai ia toi whaau au tatou mta upu au le i o atu foi le fionga i profesa. Tos funu male fitu minute o Natalia o le itulai valuisini au se talia le vi inga o le atua soifua langina le au faipese e whakasa mai apoli mauta pe o na o tau sila sila ma mai moa mai ai e paula vale o le mea e whaatumu ina ai o tātou wanganga i le fia fia ia ma ave ese ai ni mea whaingata ia o le tātou sulufai i a ao lo tātou atua ia ma tātou te manu malo ai pea tātou fia fia ai pea vi ia le atua i mea u malama tātou te whaia. Ia ai mo le tātou mafuta mai fo i le mamalo so tātou atunu i le nei fo i tae au. Ia, malo lava le. So i fua manuia mo lātou malava o lo mafatia pea i ngase o tino.
tau mia pe le fala efu ma le apupulusi o tofanga ia angalelei le atua i le taufiaga iai pea ma gasegase o le tino faamanuia le atua e tele auala le alii e o mai ai foʻi lana faamalōloga i o tautino mamaʻi ina i tamā ma tinā matua mai se foʻi o uso matuagane seʻi oo ina i fanau pele ia viia le atua ona o le soifua pea ma le malosi auauaʻi mai pea mo outou ia mafai ai pea ona tetee atu i tigā ma faigatā o mafatiaga le tino o loo fiagai pea ma outou i le aso ma le aso ia ae ia agalelei le atua lenei foʻi aso le pese lea e momoli atu ai alofaaga mo outou uma lava o e o mafatia i gasegase o le tino ia e maise foʻi alofaaga mo i latou o e sa tauvā i le aso hananafi i vaega faaupufai puipuia iā taua tagata Samoa ia malo lava le ona saʻi talitonu lava i tou loto totoa ia e tauave le pito laau ia o le vaega faaupufai e puipuia iā taua tagata Samoa moni lava ua faale faamaliaina ia ona o le malosi lava o le seleni ia o te talitonu o lenei aso ia la faua tilotilo i lele ai o se seleni mo i latou uma o e sa togi tupe e palota mo le vaega faaupufai o le fasa o loo iai nei ia tatou ona saʻi tuuma i le atua o tatou faafitauli tali faaliali lava le atua i mea uma tatou te faia ma maua foʻi e outou le fiafia ia o e sa faamaoni le faiga palota ia o e ua manumālō ona o le lē faamaoni ia e feuaʻifua lava a le kaukau ai avega mamafa ma le masiasi pe a tilotilo atu iā te outou ua manumālō i na tulaga lē faamaoni soli faavae ae maise o le soliina o le tulafono o le mea taupalota pe se lea ma outou liliu mai o le tatou malutaeao
To iwa minu te ona tāle o le tūlae malu sini au se tālia levi ingo le atua soifua na langina le au fai pese katoliko mai pai ai savai i pe ono tau whaafonga ma sila mai ai. Ia malo lama fo i whaafitai mo tāpena ina vi inga le atua le sunga tātou insinia ia Mike. Ia ai manuia na malu tai au tole a fo. Whaftai lava inu mo le wanoa, tuina mai foi, e whapena na whaatino e whesetasi, foi o vahengo tātou pukalame, ia nei mawhawhonga whaleanganga foi tātou te mafutai, ma ta maa, ma tina mātua tātou mafutanga, ia ma tātou au alofa atuai, ne o tātou uso, ma tu whaafine, si o tātou nuu, po si o tātou atu nuu i Samoa, pi on tātou taranoa, de teimo tātou pukalame. Le aso la nei, o le asa sfumuleono, masina iva, lua fe lua suma tolu, ia whamawina e furi nei maru whaleanganga ni nei tai au, ia wawhi tātou ta māma tina mātua o si o tātou pokalame, ia mai umai mawhai on tātou fia tātou te mafuta whaatasi ma leanganga o le atua, lea o te toe whawhilua i fwoi le fio leanganga pa ia ni nei tai au, ni marei fua mai, e so i fua maua ma le langi maina, ia te o tau le alofa tu noa ma le manuia mai le atua o tātou ta maa, a toa mai Yesu ro tātou li i maro tātou whaola. O le tātou tusi whai taura nei tai au, mo mene le tusi o mātai o, o lo nam tā upu e ono, a matau whai tauina mai i le tōrusfu mani lua, whaangata mai i le tōrusfu mani tōru, a mani mole inu, pe mwhai ona e whunga ina le whionga pa ia le atua, a whafonga lona nu. Kolulua, kol. Tolulua ma tolu whamale mole. Awa o mea umaia. Wasila, awa o mea umaia was sa ilia e nu ese. Awa wasila fia e lo o tau tama o ile langi. E au ngā ia mea umaia te o tau. A ia o tau mua i sa ili lo na malo manlana ami o tonu. O na whao popo ina atu lea o ia mea umaia te o tau. Fa mole anu pe vento e feita tasi mai fa mole mole e manino po le tuna tato mafofanga fadangang. Awa o mea umaia wasa ilia e nu ese. Awa wasila fia e lo o tau tama o ile langi. E ao ngā ia mea umaia te o tau. A ia o tau mua isa ili no na malo malanami o tonu. O na whaopopo ina atu lea o ia mea umaia te o tau. Whamania le tua le whongaina o na fionga ao whapenao na whaafongale ma malu uso ma tu whaafine ia ke riso. Whaftai en u, ia le ngangan na tato whaasoa. Ia o sa ili, le ngata i lea ia mea o tutupu si o tato watunu. Ia whapenao lawan tato whaasoa me le ngang o le li. Ia o le ao manongi na mo nei tai au. O le ngangan nei tai au. O mea se o whengai mai tātou ili nei o langa po nei lau langi. O mea se lau tātou whengai pēr mai tātou. E iei tala whanua noa i aso uma. Tala i taua, tala i whamai, tala i mala, ia maliu maleoti. E peioro iei se mea o whaale e tonu li tātou lau langi. O langona na e oso mai ai tātou, pe iei se mea le whaale tonu le tātou lalulangi. A whai lava e te vai atu i le tūlanga o le lalulangi i aso nei, o le amatua whainga tāmo oe, ma whaatau i laloina ma ese o pōlenga. O lona winga, o le matua tele au whaafita uli, o loo whaatari mai ai tātou mo le lumanai. A whai o mea tātou te wawa ai atu le te minei, nongo winga oka. O le te le whawhitai o lo whaatali mai mo tātou. O le mea lea e te tau ai o na pupula o wala, masi i tia lo si le fia i mea se le lumanai. Ma whalongo lango i le tua, ma lo na anga lei. Nongo winga e le taun tātou no fuai. Le tauna e sila mamau. Ma e whalongo lango i le tua malo nanga lei. Nā ia le nganga le tua ia te oe. A oe, o tangata o le mea whinga renga, e te sila, e te tilo, e te vai mamau. A le ia le tua e whatun tonu mai oe.
E le mawhai o na e ai I le lumanai, e tusa lava po le alo tau mawhai malosi. Ia e le mawhai, e whaina tā. E ona o mai ei nisi whaafita au li pe atonu fo I le ai. O le mela tupu e unga ke ua e confuse ai. A whai e te popole e le aia ma se mea sui ai. E ulava e na whaafai ngofia na whaangalo nisi o whaafita au li e le aia ma se mea sui ai. Le tā ua na. Pe te popole, pe te le popole e le aia se mea sui ai me ia whalulai mai luma o tātou. Iai. Mana tua foi na whetalai Jesu, pe e mawhai ea se tasi o tau, o na whaapopo atu se I tū lai tasi I lo o langa, I lona popole. I lewa pe aga ko popole, unga mawelea, le awha me mātai o nai ono rung whai palusu mar fitu. E nei ama se mea tasi e whaapopo ina, I lo popole pe whaapopo foi se I tū lai tasi o lo soifua. I ai ama se mea. Nā le pau mea lau tātou loa, e li es tātou me maua pe a tātou popole. A e whai tau, ma le whae te ete le nei, e te lei loa le lumanai, pe a whape matua e mawhau whaulawa, e te lei loa le lumanai. A e sila fia e le atua le lumanai. No ingana e whanongo lango I le atua, e ma maho alo le tō wha, ma le whautanga lo I ate e te sila le lumanai. Ono lea, ono le nganga pa ia le o tafa. Le te tonu ia te oe. Le te lua whaatasi. O le nāla e tua e mau aila le aikia lea. O le tō whama mau o le lofa. A o le mea silion tāua o lo pū lea e le atua le lumanai. O lumanai o le atua. O tātou o tangato le lumanai. O tātou la, tātou te fio lumanai, tātou te leiloina me tupo tāiau, tātou te leiloina le lumanai. Sei vanga nā, wa e whālango lango I le atua, lo nā anga le lei. Ma luo whātasi. Ine nā? Le ala fule nā le tātou te wai whāpita au li lei nei. Ese leo le loto, ese leo te tālo, ai o lo e whaile pālota, a watu lo le tupe, lei loa le atua. Le loa lo le lumanai. O le lumanai e whaalango I le atua. E tō tene ana o tangata e o e whai mene, e le whaalango I le atua. Le ala e tau mai ai, ma toa le ai ia ma se lumanai. Le ala nā tātou te whina wai ma tātou whawhautua, ia maua se lumanai. O si o tātou atunu. Ia leo tātou wawai nei, solo mua leo mākua. O na o. E le o whaatasi ma le atua, wa o le atua le lumanai. Ia. Ona e alofa le atua ia I tātou, ma lo o pū lea ia le lumanai. E anga tele, ioe, o hani o me whai. A e whanango lango le atua, wa e loa le lumanai. A le ai le atua, e le ai so lumanai, pe a whawhai ngofie. Wa umon tātou I loa o le atua, wa umona ave iai tātou, ma whaion tātou whaatuatuaina, ma tausia ia e whai mo tātou leo. Wa umona ave tātou whaatuatua I le atua, tātou te tatalo, ioe, mea o malava tātou te whaia, loa nganga atua o le atua lo pupuia oe. Mai lai e mānaia o le tātou te o whaatasin me lumanai, a tātou te le loa lumanai. E lua whaswhai tau e te tauna tua mau I lau loto, au e mawhauwhau e winga le lumanai. So swani e te oi me se o lo iai le tātou lau langi. O le ale mea, o le whaftai. Le amalisi mea, o le whātua tua moni le atua. Wātua tele o tangata le e whātua tua pelo. Tua tele ia o whātua le e tātou vāenga whaiwhina le whasa. Nā tau te whaangaanga le ngō suafa o le tua. O le whātua tua pepelo le nā. Nā ngai le tu whatupe le tua. Le me la tu whatupe le tua. O le tua o le lumanai. O tātou o tangata o le tua. O tātou o tangata o le lumanai.
E le tu fatupe la ia le whātua i le tua. E le ai. Ala me le tato te wawa ai temi nei. Ia. Wa tele le pisinisi a satani. O le pepelo. Pisinisi na le ala wa ta tele nei te tono se o tato atunu pele. Ai wha ngā ai le upu whātua. Ai tato te i lore le. E le sori whaavai ia le atua. E le sori tu la fono le atua. Le mene na le fai mai le fionga pa ia le atua. Aua ni e fai ngoinga se mea i le swafa o le atua. Ia. Mai nani mana ia le tato whaasora ni tai au. Mea mua o le whaafitai. O le mena no lua o le whātua moni le atua. Ioi. Ai ngofo la mali u du soro kamaia. O le whātua i le atua. E le kufa kupe. Lato te le tu whāma whaini tala pepelo le atinu. O le whātua i le atua i le tautou i ma pepelo i le atua i ma tuspa ia. O le whātua i le atua i le tala pelo i te tono le tato palemene. Ioi. O le whātua i le atua i le so ngā laku kukuri ka ngaka matono tato ma lopi o tato presidente rei neimer tato loia siri tatwai. Me iena whai tato tumai. E tau mai aina o lo o lato pepe loa le atua. O le whaafitai le atua. Ma le whaatua moni le atua. O nei whai tau ia. Tato te hangai pēma tato. Tau mawhai aso umai tato maua. Mua a o ao e watu le whaafitai le atua. Mato te leo tangata. Nalo sa pai o mea lofa le atua. Ewa lea e whaafitai le atua. A makanga o ao lo whaafitai le atua. A o ao whaafitai e watu le atua mo mea uma. Ma wala wa ia whaamanuia inai oe. E tusa lava pe o ina whainga tāle o langa. E ta tauan tātou whaafitai le atua mo mea uma na ia whaia mo i tātou. E lea isi mea tātou te le maua. Tātou te maua mai uma mea le atua. Whaafitai. Whaafitai le atua. E matua ta tauan tātou whaafitai. E lea unua i le atua le tamā i mea uma lava i le suaforo tātou a li o Yesu Keriso. Ia. Le whaafitai le te tala noa atu. Ne whaamawina tono le Efeso 5. Lona whai upu e lua se furu. Moso timine tango le whai tau. E whaamahalo sia i oe. Warto tele o tātou. E maua mea e le whaafitai le atua. Auto tele fo tātou. E maua mai mea e valea whaafitai le atua. O le mea sili e ta tauan tātou whaafitai le atua. Mo mea uma waia whaia mo i tātou. E ala ia Yesu Keriso. Pai. Ana nea mai Yesu uro na alo toa tasi. Tātou te le toi mafuta manaia. Pai. Awana i ngalo ia oi. Ta talo Yesu umam whaafitai le atua. Whaafitai le walopele. Pena e whaia ea le nā mea. Ia kaido. Kaido penga le whanongongo o tātou ai nongo whaafikai. Mela lea. Awana i ngalo. La vea i fulu whaafitai le atua. Whaafitai a Yesu Keriso lo walopele. O oe lava leo e toe fio mai lalo ni lalo lani. Fausiela walau papai ala i lau waru pelo i Keriso na nganga pa ia lo whape nafso soane mato. E toe avatu mato ia te oe whaafitai lo mato. Aungi ngaro. Tasi na wahenga lo whaafitai. Pena e whaia ea le nā mea. Ia. Noke loa lai ko ke lea kako le whaia. Au isi o tātou. Ili tau ene mawhau. Ia nena o mō manitai au. Whaapopo i fio lo te talo. Wa e talia ina Yesu i lo loto, ma wa e mauti noa o la e whaatasi mai e le langi. O whaafita o le lau langi, o a umani ona se e le mawhai ona whaatustusa ina i lo whaafitai le atu. E le whaapea se me le na vese le lo whaafitai le atu. O lo whai ia ma Keriso o le mea sili lea e ta tau na e mawhauwhawa i temi umalawa le lo mawhtanga na ma Yesu. Whangalo isi mea, whangalo isi mea whangalo le mali ai. Awane i ngalo le whaafitai le lo mawhtanga ma Yesu. Mena taun tātou mawhauwhawa i temi uma. Ma e mawhai o na e whaa mautu wina i aso nei e ala i lo li liu ia Keriso
i le whaatuatua ma le whaalangolang. Ia, dongo vinga, e reo au se whaiwhea. Ai whaadongo fua oe, e ke leo, nei ke mau ma Yesu. Ia, ai lea vango le leia lea whaapia Yesu, ia, Yesu, po fia laka laka ia ki oe. Ma ia e toe whanau fo wina. I lango vinga, on mena, wai whanau fo wina. Wai koe mai au koe suia, ko ke leo, me ko kia sa e mawhawha wai. Wai no le leia. Leia se ngā ngā mea, pea le mbaua Yesu. Ona i loa i lewa e mawhai, ona e wha atua tua ina le tua, mo louru manai. I le taimi nei, ma le whawawau. Te maua nora kamanga, maua louru manai. Le ala whanina e so ka lafu e whamatalanga, langa i leo ia te oere manai o le tua. A e whaia ina, ma e malolo, ia e whaia ina, ma e malolo. I le mea o loo whai mai le tuspa ia, o popolenga o le nila o langi, ia e pule i manatu o e le taritonu. Me e popole ai le maungasu le nei, o loo pulea tangata le taritonu. O ai tangata le taritonu. Ia, neo tato loa, nawa i loa i tau le to e whamatara ina tangata le taritonu. A wāua si le fia e lo o tau tamā o le langi o mea uma e te mana o mia, ia o tau sa ili le mālo le atua e sili i mea umalawa, ma ia o tau wami o tonu o na foa ina mai ai lea e ia o mea uma tau te mana o mia, ia le tatu tuswhai tau le nā, lo ia ia pāhanga atoa na, o le tau nu unga voi nā, ia po se mawhawhanga whahi ufu le nā, ia i tātou sa ili ni malo le lang. O le an malo le lang, o le ami o tonu. Pau fwini na le passport e te alo e lunga le lang, na le ami o tonu. A whainau mea umang le te whai e te vei e tu e le ami o tonu, wai ngake e loa le ami o tonu, o whita tu i e pāloka e loa le ami o tonu, tangata e whita le whaatupu ma atu kau pepelo, ia ma whai o lako interview pepelo o nungo, pase e aim, pase si e tangata, la tu mpapena. Ai whanongo atu lava e le ami o tonu. Ia, toi li liu tō wha. Le upu ai o le li, ia, batu lava. A tonu e au ngā, maua e se nganga o se tangata na kau waru se ori, au mou le tātou whātatano a ngā. Pia le li. O le tasidida, wai sa hauni e tali e Yesu, ai whātoto na ime le anga uma ia lalolang. Ia, o le tali mo tātou umanawa, te tali tonu, ioi, o sa uni li, tātou umanawa e fia le tātou moto sa movi ingo le tua, tali tonu leima se so tātou e leo sa uni. A ngā fwoi whamanatu, whapena ona whamanatu, whafowina e pe tātou le aso, mo le aso, mo le aso. I ea lava le atua, whaftai tele inu mo le avanoa, manuia lewa le weekend, ta māmati nā mātua, e fwoi se manatu, la vale vi tono le tātou whāsoa, ia o tau o tamā e onga le pokalame, matina e matua tu iai se langona, ia o le anfongia le atua, whātupuina ia lona whinangalo, i tono o tau loto mawhauwhau, ia wāse le mana i le lei, o se o tātou atunu e ala le tātou mawhtanga mota sa movi ingo le atua whaftai lava. Malo, whaftai lau fionga le tapa au whaasina to le afoa, mo le upu fola le nei tai au, wafo i whaafonga anga o le mamalo so tātou atunu. Mai ia mai se vi ingo le atua sa lang nyai la na fionga pa ia, a whaanga solo le tātou pokalame pe o na masani ai. Facility
Se fulumane 5 minute ua te ai nei le itu lai valu isini au se talia ma lo whaaftaitele mo le whaiumu family mo le vi inga o le atua pe ona whaafonga iai nei tai au o te taritonu o le vi inga lea o le atua e tatau ona pepese ai le whainga pālota le ana tuana i atu nei wha mole wha maangalo mai e mātou pālota se ona whai wa mātou tō sina i tupe I talu ai le toa tele o le au o mai ma la tō tupe o whātou sina ai le mātou pālota ia pepese la ia pese na afio anga uma ia tolu wha maangalo tō se ma le wha le tonu whai a tole fo manu lava o ia nei minute ia ile I o atu le taimi o le afionga le professor Dr. AFUALO ia ai o te mana o tatala tō whai le mamalu o le tātou watunu mai se fo ila wa fionga le tapa au fasina to le fo ona o le fa tala noa ina le tala noanga le sa fai ma le tasi fo ia li ipe se pango ta e to le fo I lunga o le ala ata le ana tata mata ia le mai le blue wave o le lingo le ala ata le mai I ua fa longo ai fo ima wa le vana o tilo ai fo ile si ala ata na share mai fo I por kala me la bale ale ile ai tatele fia fa longo ia to le fo ai pita iane wa toi au mai tonu la vai taimi o le asa uni fainga palota pe o se me pita sidi ale na le manuia ai amu ia fo ile fionga ile hero por kala me Mount Samoa VIIGA le ATUA le ali fai pule ai se olo ia I lava tangata o tau fafau ni awala e whaaono whaafaya ina ai le fionga I le ali fai pule tua I fua le fionga le ali fai pule na whaalongolongo le ato le afoa ma le porkala me atoa ia watu le abanoa talai fo I le finangalo ni malo le atunu I le poe na whaalongolongo le whaataltaloanga lea whapea le ali I lea pese pangota le ali I lea whapea o ia sa le tilo atu o sau le taavale Land Cruiser lang siliva o ia o le taavale la na so ai tua au kele lope fa fengo nga lo ingo tua au le sa vali mai ma le tilo atu ia o le taavale o limoni ta ulava le soa fo limoni ia uman na telefona e moi fo le ata fa pea wa tu le o le me la fa nga luenga ia o ia le ai masalomia I le se o ina ta mai titi fa fea ona o I leo pe a fa ia le I potia ai fa fea foi ona moria ia ai le isana taavale ia ona o le ma ofisa mamalu foi ma o le malo I le falo le malo mo se fa tal noanga wa umala ona ia tu ina ia ta ia o te tono la telefoni na ia tapu ina na ole ma le ofisa o le fa tal I ole ofisa o le e mo I fo le ata wa foi mai ia ai tu waila na telefoni o le ofisa o le fisilingia le o la na pule fa pe lo tango lo tu ia ata ia o le sa ia tapu ina o la telefoni le na fai mai le na tala o la e tau fia le ofisa o le I le aso lava le na ia alua ia I pea tele foa e mo I fo le ata o whanongo atu o su ele whaleo o le afionga le ale le pule e ave ia ata ia na ia tapu ina mai le ason tupu ele whala vela a o le telefoni la lava e tau fia le ofisa o le o mai taimi nei la wafionga le tapau whaasina whaafia fo ile whaafonga mai le mamalo le atunu o le tele yo mea ele make sense le whaanongo longo I whaatala noanga mai mau lava pe ana whaapea o le Mount Samoa VIIGA le atua le e wha interview ina le tamaititi le ma whaatala noa ina le tamaititi le ia tulo wane ngangana se e pua I mai ai whaafoi una maua ia ina iana pepelo ia oka toa te lele pauna o mea le woso mai lo mafaufa ia tala mai to fa le malo le atunu fa pe fo ila wa fionga ta pa fa sina e ma kwa ke le fa unga le tu o nei mea alu fa matalanga te fa longo atu fa pe na o I se tasi o minister ia
ai wa ngalo na ta o file ngol minsta te o ka fa no kunga ia wa sau o la uli al mali eto no no winga o se pepelo wa umana fa fa ne pepelo fa tasi making pelo ia so le fo o wa una ia manatu se tatala mai ele mamalo le tau fo ni tata utali po kala mele ai te e atu pepelo ia o le a tele na mafuli ele mamalo le atu no ai fa fonga mai fo ele mamalo le atu no koe fa no kasi lava ia ile fa taltal noanga ia matatala la utofa pe sa o le ka mai kiki a fa o ka mai kiki fa pui le olanga ia no winga wa masani le olanga to le fo ia malo penale le sa no ai u tu sa fe mo le tu langa o le me sidina tawa ia nga fo le batu fam talanga wa fo ia tatou ia le fa fonga fo ta mama tina matu ele o sila fia ina le nei mata upu ia tonu fo ia wa sila fia fo ia nisho lato ele o malam la matele nei mata upu so se mea fa pea fina le tupu e lua lava ia i tu o le story e lua e le tasi a sa se fa matala mai ate oi te mana tua va ia pe fa pe vatato se leo e lua leo mai sa lo leo aru va ai lisi tu tra no lisi tu si la fam talanga e sa leo aru lisi tu ya tu si la fam talanga e fa penala mele wa tupu nei o le sunga ia Sampo le sunga ia Samuel o le pisiri mua lava e tatauna fai ele sunga le sui fasalau lea ale TV lea le na fai ele faatatanuanga lea faamatala mai tangata po ai Sam faamalama mai po anga va a Sam e faamalama mai po le ale ngaluenga Sam po le atu nga tangata tangata fesinga lunga te vai le leia fasolonga mene o tangata fasalau e mua kango faamatala mer profile tangata lea ia ona whanongolongo leo tangata awa i loa po se fo mai lea tangata po se leo po se whai whatoanga me whapena so se te mia fo te mai se tangata lunga mate tatanoa mua na tano wha highlight ia malama po ai lea po ai tangata lea la tanoa ito le fo whapena mea nei o whasalanga o le mea lewa tupu ia la fo le ngol me fina tanoa ai nu whai maka au mai maka ni o le mea watu wa mai nei dia sen pa wana mea e tu al mene se yo elo fam tanang mun pa wana mea wa mai nei te di no po ai se to ai le tangata ia ona fam tana lona i le fa pe o le moli mau o le atali ia po le uso foi moli mau e tu sa ma tu langa mena ia fam talaina ia ale una kango su aku sem o Sam sa kanga kangoi ia e ngoi le so sului vale le masina lua le afi se la lua malfitu nga ngoi le lido se o le na te la kanga fa matala tu ia malam la marta to mata up o le sunga le ya Sam le faila nga moli maudia e ngoi ai le tasi nasa na molianga i te tonu lau le tala noa te tunu ala walava ia le upu ngoi fifth ngoi ia ilo ai po i Sam leo te tala noa ai o Sam na le faila na moli mau le lungal po kalame e le i fesidi ele fa po kalame le ia Sam e whamatala mai po ai ngai pau ale mea le sau ngai o le whaakanga o Sam e faila nga moli mau lungal po kalame fai de pepelo ia wakile ilo ai inu ele yo o e whamatala nga tūlanga na o le mena leo tatou ilone i a mata mai ana le se io o le sunga le li fasalau na o le leo na o le leo e fai le fina le ngayo inga o na fa maungia mai le se mea pe le fa maungia futam pe le mai tatou fasalau io al melo fai le sui fasalau lea
Ia o te loa fia leo. O te loa o te loa fia wa vale fia leo. Ia ma o vale fia mana o na te fia foto langa ta tauna fai. O so le uru le fefe ke o le fia kama. Ia, le loa ta to polan mafuanga. A leo sa nei fai le interview le pena le ilu mo le atunu. Ma le sunga ya Sam. O le facilite lea. O le ane mafuanga. A le ane mafuanga wa mai fa tope e se me o tupu. E ia se me o tupu wa ke ia. Wa ke ia wa oso mai le melea a o le si aso so o le whainga pāroka. Nanga winga. E le ia se me tupu fua ai nu. Wa ke ia ka ko whaalongo aku. O le kemingei, e le mawhai o na toe tala noina se mata upu. E a fia ai ia whainga pārota ia whai. Mataulia na o le whainga pārota le whai nei. O le whionga ia le hero ia larepule. O ia na le loa umana vetatou te lelo na fisosoani mo le whainga o le ngai o inga le pārota le HRPP. O le au atoa lava o le whaamoe lea ni na whai le whina le whine inunga le pokalame lea. Pei fōringa me ese mafuanga o ke ia o mai whakope. E ana pe ano sa ise umar whainga pārota no mai laia lea. O ngu sa ia na se umar whainga pārota o no su mai leo la uli a mai uma me ia whai mai o tau pulipule tangata e. A la mo whai mai le teimi lea. A se a mo whai mai le teimi lea i le mea le te le la whianga le pārota. Ia na o tato wawa ai le pārota. O tato wawa ai le pārota. Ia. A tonu la leta li e la tō, ma fia. Ia e lo fia le tō. Ia. Ia. E le fia le tō. E ngunga mutua le fia le tō avo le tūlango tupu. Me momona e tatawini tato malamalama. Le ana wafa tatanoa ne le sunga ia, le sui whasalau lea, le sunga ia Sam. Ia a le fisinia poai Sam. Ia. A va pe foi la na fisinia ia Sam. Longo vinga, ele yo longo susu enga i kala ango Sam. Nga ngaka ia i le whaia ko Sam wa ule mama. Ele susu le poai ni tangata. Peo se tangata e ona o mai lunga i whaatata noa i lunga. O longo mata upu nei. Wa whaina i to tele le tunu. Wa taua e Sam ia swafa o whina leo. O leo. Ia, whapena foi a nisi o tangata. O le anana wa ai le tustala lea. Le te leo le whale tonu lo wai ai. Wala mata upu lea, e le lai titi. E le lai titi. Ia, ka akurola inga i me laiki e finga le. O le mea mua lava. E le loa e Sam ia le ala. Nā mata, ka mata malmo le mau le, a le uso lea. E le mamnama tātou po le ale le sao. Whaasolo mai lea. O le tāwale le su e leo. E le fui whalononga mai Sam. O le tāwale le su e leo. O le van. O le van nanu pae. Lena e nunga le website a leo. E mai e le ata tāwale. Le sa ili e leo tāwale. Ane me watu. E ese foli le tāwale le whai mai Sam. E ka ulo le Land Cruiser. O mawhawhawa tāwale whinga le olo. Le na watu. E leo mana manama le sunga ia Sam. A tonu e finale. O lea wana whaia se whamatalanga. Wa whahina ele te toa tele o tangata. Le ngata toa tele o tangata e aro lofa le whaia le HRPP. A o tangata fo i e o leo o lo susi elme ta upu nei. A wa whaatanga ele sui whaasalau lea. O whaatanga i lunga i luna poto malona tamai. Ai ngalo ia te ia. Le tele o tangata wa whainga ai. Le alana tato wawa ai i le leo loto o le mtaupu lea. O le mena nana mua le iei nei. E se ale ta vale le sue, wal ta vale ni le sue. E iei lana kema, lana maua le lei, pu ele le ata. Mai le a inga tua oi. Ia, ki le pisa i a inga o menga leo. Lei leia le ata, na pu ele lei mai le kema. Mau ai le ta vale lea. Ai sau whamtananga ale sunga ia Sam. E se fo. E se fo ta vale. Ia, nena e whai mai ia Sam, na ave lana telefoni na pue, mai ata ne, na ave leo. E le to e fo i mai ata, e o mai temi ne. Ia ai sau nana whamtalanga.
Pamena alu o le sunga ia le hira le alarpule. Ma ave iata. O le mena te loa ai, le te leo le whale tonu le tupu. Ia na highlight ato nei mea, e tau whamani no le tala to le fua le a whaina le nei. Wa whaatanga ai le sunga ia sem. O na whaise mo li mau i lumo le ea. Meo le afe maafi o tangata Samoa. Wa whaanongolongo e mwhaase se ai. Ai lele yo ona mata upi o le ofisa o leo. E a mai ele tala moni futam whaido rin whaasara lau fafu. Maari ela. A lewa whaasara lau fafu. Ia, longo vinga, wale au ngā atona i o tātou leo marato tamu whaina. Ia, o lisi mea nuna tolu e tate mafofo e. Whamei sem ngā alu ia lauri. Tau mai lava ngā alu ia lauri le mista. Wha atua tuaina. Ia, e mwhaina wha atua tuaina le pepero. Wha atua tuaina e nei meo pero. Na anu ia sunga lauri, a mai ele fsoswani, ma tau mai le swafa o le sfoi leo lai dai e anu e vai. A leo tato i lone nei, wa fiu ia takta tule e pa. E whau tuaina lauri tato pokalame. Sau e whaisana whamatalanga le tamititi leana maliu au tafa o lona. Le mele na whai ele pāki. E o man te mine, ta sel tala lauri, o lai loa e whina le taitai siri. Lai loa. Le ana o tātou lone i, o se taitai. A le latu ia Sam, au Sam le kanga ka pepelo, o kanga ka ngoi. A le latu le a mai ei, i whautuanga, a le whatatali atu nu plase te me whai mai ei. Na tau maroro sua whalauri. A vesi a ko ala o karkongunga ia Sam le teimina. Le hea ma se meo te tali tono e pepelo mai lunga na mtanga se tau le in. O le teimi sa whase ai Sam, e whase a nei leo. Ma tā ua le swafa se tasi fo i o li leo sui. O le meni, e le mawhaina e whaamatalaina se mea whaapelunga lea. Se vanga ngawa e whaanoi mua pe taulo na swafa. Ma maina oine le malamlama o le sui whasalau le na whairinga yoinga lea. Ea, longo winga o ai e pau ai. E pau le di whasalau lea. Mea umane. Ono lea, o ia lea wana ia whaia se ngai o inga. Ia le wate bebesi ai, toa tele tangata wo loto mawhatia. I le mori maua a Sam. A lea i a maia se tala leo. Leo pasara lau nunga lea. Ia, o le mena na e whina li ai. O le tele la tau talanga le sunga ia Sam. E anga i leo. E anga i leo. Ana e stama i mea na wha ngā i le suafa o finale. Lana na tau le suafa o finale o le ana le pule i le whatatanoanga lea. Ono le fesili a le, al whai whasalau lea e nu. Wa ana le fesili. E le kaua i ana mawhawhau a Sam. Na e anga i a Sam i o i leo. O lea whanau le tā ua le mea lea. Si maina leo. Pe moi na mea i whamei Sam o kukongu lai ai aisa. Wa le tā ua na o le mea lea. Ai na o le fesili a le li i leo le whasalau. E anga i ana i a lera le pule. E na mafua lo le na mai. A le tau talanga atoa al sunga ia Sam. Toi titia uma e i. Se vanga o fesili atu. Mena te loa ai. Le te leo le whale tonu le na whai te tūranga leo. Na saune whawhine tu laua tau le pusau tina tau leo. O la uto o lua na maliu ai le finale le tali i lea o tuau. O la uto o lua. Na tau iai i leo. Ia le sau Sam ia ese. Ai la te leo me te tau na su e le. Ia whanong longo le tu nupu ai tonu ana maliu ai. O le ana wa iei nei. E sau le kema mo mele ata le ben. Ese mele sau Sam ta mai. Au le po e sau wifa matala mai na te le loa ina le ala. A fituava aia le ala. O le tangata tino ese. Ma le leo. Au ke le loa. E le pau se leo. O fina leo o le ala. O le ala ata le noa mai ata le noa mai aia le leo. Ma lo si fina. E le pau. O le mena lea. O nai mena iai. Le whaali. Le ala wa whaine le sunga le whasalau lea. O te muso e taulona suafa nanga te lea wo e suafa lea. Ale mena lea e fina le te tali tonu ai.
e le whaia mo muasang na susuenga. Pina le i wha mauti noa ila na li poti. Ma iai fui mea e aia ia whina le ia mea wha mauti noa ila na li poti. E a wha lave la. Wa uma le wha interview ngos kamo Sam. Ano toi wha apele Sam. Wai lo leo ngongo me ia wai sau noa ilunga le ea. Ola. E uma na sau Sam lunga le pokalame. A to sau koe la pa ta ia tu le sunga ia Sam. Ni mana mana se. Ma faali e ia ngono to waa mo na malam la maanga. E tele tangata wa faina o lato mafau ono le susu enga lea. Awale me iai, e ta tau ona whaisisunga, pe sa o tala ia, pe se. Ia le lata to watu loa le parom eno le, pame mo, le lata watu loa leo leo. E ta tau nei leo leo, ono mai, wa leo mai leo leo e whamatala mai mea nei, longo winga, wa talitonu manta ngata le whasalau lea, ma le sunga ia se. A mai nei leo leo, ia te tau na afia ma le sunga whasalau lea, langa mo te le la whaina o lea tunu. Ia, o nisi mea, e whe mai, e kokongi leo leo le luasuka la, e whe mai se, e le wefi lo wola se luasuka la. E wa ia, o te whawhitai leo, ngai mo luasuka la, e lai mo se luasuka la. Ia, ali mene na ia tau si da fia Samoa. O Sam, na moria, i le ngoi. Ia, wala le mena peto tali tonu i ni talan tangata ngoi. Ia, leo tato lore lei, wa afia mai fode sunga ia lauri. Tato leo lauri le kule di manunga kuspa ia. O le makua pepele o pepelo. A le fiu le tunu e sau fai masam talanga. E aru fau tuar tangata ngoi. O le mena le a fina le iai. O le case a toa le na whamatala e Sam. O le case a Sam, ma le li fasala laudea. Ma leo. Ia, ai peu whapipi i fuaia le sunga le hero le pokalame. Tau on sina mea e la pia tu, ai le whainga pālota le na whainei. Ai peu le ala tonu ana o le interview lea. Ia tato whaatal tali, pe malosi le wali i o Sam ma le lui fasalau lea. Ia pe malosi le tu la fono la pui e leo. Maua men se fua isi sua fo isi leo, e me se lava le sunga ia tupai. Tano fai atu pai. Ea, malesi fai mai ua iwa afe na ave ia le ala le pule. E o te iloa ile o le ala le pule na ave ia le iwa afe ai o kinpelo. Ia, o ke le iloa ngā menu e mpena o tau talai. A le winga lo whamatalanga. O le ana mua mai ana whamatalanga. Na whau whama maurunga. A le ala whinen maa fuaina o le tau talanga te le fua. Na ngā lehna whaatari tangata. Po le ase tala le mauto sa movi ingo le tua. E tala na le mauto sa movi ingo le tua. A wane o tato papole fua. Tato whātel tali, po lar temi e sau le wala au leo. Ino atu fo leo le li whasal lau le ma Sam. Wa mea monia, pifo ringa mai o avea malo ia Sam. Atu le matulu dato mta upi o. Isi tato whātel tali, po le ase tala lo ia si le Samoa. Wa tau valea le. Le awhina le matangu menga leo. Iyo e. Le voi whaapea mai, ile na sau noanga whaapea. Wa umana whaafso tai mai i whina le mistao leo. Yeah, I'm pretty sure I don't remember if I told me style leo. A leo fa nga uma nei swafa. Yeah, ali me monia mar fa mauni. Eu te tali tonu o le vao leo. I ma mene a leo mai la leo. Ia tatu fa matala fo le verso. Sau ai malesi kala fa pipi ile tole fo fa peo. Wa avaku e le ala le fanga e alua i fa umatia ia oloma malauli. Sau ai malnata la fa pipi. Ia oinga ke fia fasi o kia ia kangaka. E se ro nga ale vale fo ile isanga mafau fo ile wo makua ku ai e langa mafau nga le e ka ko ile o fi manga e fasi o kinga ka ka ki fi kilo aku o fa fale pui mai ka mi o pepelo I ku per malo mantu e fe enu ka ko vola balunga me na fasala mai o le susunga fasala o yana na fai le ya Sam o ta waila tu langa na Wai ni ka wa se ma fo se mo le tato le tato te fa vai. O me fa o manei me telefo. A tonu ai e yo o tu ai se fina e te ia mai fa fiele a longo vinga o nei me o mana plan le. Ai de o mai lungo pokalam. Ai le vai ko nga note le tu si mai fa pe mai lo fa fiele me le a longo vinga.
Ia. O le whapea mai matawhasenga o le porkalame sa whai mai Samoa. Lono wingo o se la plan le malauti. Ku sisiti ya Sam le mele, le wa Sam le mele. Ia, e te whai te taini o te whaisin tala whapea nai o lunga le mele te tala no hai. Ma tau lia whai e malamalama tula whonu. I lo unga venga whatustala. O le ngan venga whatustala. Nga o li poki moni, mo li poti sa o te avea dunga. Se longa te mauti noa ftua afi. Le ana lewa whai atu nei I le li poti lea. E le tari mai leo leo. Nanga o le whaasanga nei leo leo. O te le mana ona e mai ni whamtalanga whina le. E ona whaapea me toso koe hoko. Le ai, o te li whi ese whamtalanga ai lu. Nanga lai lunga. O lai lunga o ma whamtalanga I e whaataltal noa ngā te. O le te tala noa, wā o le te tala noa, e whamatala atu le mamaro le tunu. Tato wōna wa me ia tusia. O tūlanga nei e whaapea mai o whina le, o le pokalame le, o le pokalame lai whai mai Samoa. O te leo o la le mena, o mena ia o I leo leo. A le mena le te whētu ni le whamtalanga, o mea umana lawa I lunga le o tenga te whailani a enu. Le wha umana tau no te tato pokalame. Ia, tato whatatari le leo leo. Ia, ma lo whaftai to le afoa, whaftai fo I te tala mai o whinangalo le mamalo le atunu e winga I mta upu. O mta upu fo ilia. Ai longa fo I a maua si tatou wawanoa ma le tatou hero lea so a tai au, ai se I whafso taipea. Tatou manatua fo I ma, tatou whaamawhanawhana fo I le whiunga I le li whaipule. Ia ona o si ona tua a le sa tau si awa tamamatua, tu amatua wa. Ia lea ua maua whamatalanga whaapea ua bala au ia I le atua. Ia tatou whaamawhanawhana pea mo le tatou hero. Ia ona ai te tonu e ele taimi e tali mai ele tatou hero I le porkarame lea ua whaalea ngāti lia ilo na sua whailunga. Whaalea ngāti wai fo I maali o le maali I mamalu o le malo. Ia ui lea na tatou oi se tatou pese. Ia fisota I sa o loa I Samoa tatou profesa mo lana ai malo lava le tatala mai o le tofa I le nei fo I tae au I mta upu le mantatia mai.
Ko es funu mani fami inu te o Natalia o le itu la iwa I sini au se talia. Ia ai malo lava le on sai mai le mamano se tātou atunu u le utau mwhai atu I Samoa. I le tātou ne fionga fo I profesa ia wafo I le tātou. Foa. A wafo I le tātou por karame masani. Ia talu ai leo Talu ai lea ua mafuta mai le tātou le fionga I profesa. Dr. AFUALO LUAGALAU fale tauloa. Manu wood salele I lunga o le tātou wala laina. Ia I le anganga whaaloalo I whaafeiloa I fo I laua fionga profesa. Malo lava le soifua manuia I laua fionga le komitu mau. A le kalesia metotisi ia a le sunga fo I le whailaunga wha maoni o le tala le lei. Malo lava le onosa I le nei. Fo I tūrao o le tae au, I lau pokalame masani. Ia ai wha malulu atu fo I profesa. Ia ua whaisi tuai atu I lau pokalame. Ia o lea lava sa tau wha malama lava le li poti pepelo o le tamaititi leo. Te tari tonu fo I wa e wha fofonga fo I ai. I le ova fo I o lea fo I mea fo wa au mai. E na o mea fo wa mea tutu ai. E tau mawhai e tua ina I fo ile nei hero po le ala, wale anga sala le hero. Ia e wha maruru atu ai, sa tala mai eile, tau whale ma malo le atunu. Ia ai malo lava le soi fua manuia, malo le fo lawirangi mai, la wafionga profesa. Ia, wha malo lava ia te urua le tauata. Ia me se fo I o le tau mawhai e tau longolongo, ia matua fo I o le tau longolongo lava e tupu le whatutua. Ia ai o le kumonea ia le ielei ava noe toi whaatalo whalo ia tua I le mamalu mal pa ia o tātou paanga tū mau. Ia me se fo I le pa ia le silasi o le tunu o lo mwhai pēr o na whaongane tātou porkalame tātou te whaasoa ia. Ia mawhitu whai I manatu ia airenga te lea. Ia mea fo I o sātu tupu. Ia mari mea o lea e tupu. Ia mea fo I o lo fua o lea tupu. Ia ai pa ia Samoa ia e mai lava I le tai Samoa tu manu se yo tu te lo na fanu ia pa ia e le fai on tatu to e au telefoina na pa wale ia o lo tu fat sia ia lo finga lo ngale tu ia o va lo ai nei tu mon pude mentala le ia e wa fo indi e luka tai nei vai tau ia sa tel ngale a tato semi mo le semi fa le ia e di mo fa la bon tu falta to tiapo ia on langona lava ia ia man ma ai le ia man ma lo ala mi tu le tu ia o la u fa talo fa tu tu le tato por kalam na lo ni tawatai na lo tele le ta fo wa mai le tu. Ia malo forsa no fa tupu lau fionga profession nei tau matango fia o fa funga le pa ia lasi o pa anga foi masani o tato MAOTA Samoa vinga le tua. Ia o e lava e fia foi tato fa so fa tasi mrau fionga le professor. Ta wana ia si e pele VIIGA ma fa ftai le tua. Ia ona mea lofa o tato mafuta ai. E ala le tato fa so fa tasi ma lo fionga le professor. Ia tato te Mahala vai sini professor e mawalunga lava tu langa pe na yai le tu langa e finale ya ai o mafai lava na e paso ma mato ya le ana fulina mato te fa tai pe ta ya te tasi wasto na te tasi pe ma wala va no ta to te paso ai ya e le avea foi ma mea e de marolo foi de fili professor ya ole wow Loto vale ale fili ina we sa eta no mai mato. Ya ela e me la mafai le nga mo meore. Ya o te talito. A tonu foi a ngane mai falongo i la ofionga professor. Ya e tau so mai lunga i le mero i ai le level la langi le ten. O fai ase no behind ke o tangata nei. Ia o lato behind na ono lato muli foi inisi o tangata te peo inisi foi o tai o tatu atu no ula ia te mine e le yo le devo le ile wa fionga professor ia wa muli ia wa ati le ana pa o te le dan ia peo le tulanga na ia
Wa mai lo fiunga professor mo le tau ta so ifuanga ne te me ta te ia tu tam ta masani. Okay, davaria. I. Olo man wi ala va mal tina mal fana. I. Ngai mal fasta ile tu ia ile mfai ona avesia. Ono le lofa ile fa pe o fe tu fa pitole tu ia ta amalo ai le ai o le ang le ia le tu fa so mo ta tu malama. Moi. Ia mi se lan fana o e o tal tu no ile bala o ile mal fa o tanga ia le mari o Yesu Kristo. Ia mo ni lava ile vai tau. Ia sa o tang tahal so ifuanga. Ia e nga fo I ona se man fa ile so tala ia ona le vai so le isa man to wala wina ia le fantupitu tonu a Central Bank. Ia ngalo masani au matopa anga e mai lai fa mal mai po fe lo wo ia te ma ainga ia me se tau so fuanga me se la ia se nga mau bunga. Ia mai la tu fole na fa u monito sanga. Ia te ala ia me sa matu fa so ai fo ia ma ne ia fo mal mai fo. To te do fa na ia me se tau tsare li vai tau. Ia o le monia ia telefon ia o o veve sia nei vai tai i mana tu mana ngonda ia e le ngato le ia le foto mai finga palo talai ia e a tonu a pele o mele sa ta tu ma fo fo ia mana o ia o le tu ia sina yo e te wanta tu mal mala mo tanta tu tonu e o mea uma lava tupu mon manuia la tu matau la tua e te uta tu papel o tu la fo ina le tua e rita pipia o te tu e esse le wing or mele o tu la mai Maliera. Ia le sa o gido la bulbuli mai tua Io ia lava si singa ele tu ia o tatu talia e se meta o te pole fo o ana nei ia wa sa no fono fa mo ma ho fa ia sa o fa tau fo I maula mo le asol nei ia me sa la ia o telefon ai la tu se to waso ale ka se me tisi ia o titilo ai fa ia tu sina isi fa ia la ia mo le fa marsi au fo ila mo ra cristiano me sa la ia tama na la pesa o faita waila mo le aso ni fapitoa ia na e mo waile le mau o le tusi mai le kenese lusfuru lua o lona mata o pue valu ia o sila fia lava ta mama tina ia o le kenese le lusfuru lua o lona fai o pue valu ia matua fo yo ide na balawina ia le tua ia pre amoe e ave lo na tali e ave ia isa ako e o lunga bangala o movia ia anta pena umala ia wa yo si saulanga yo tana masani la va ia au ta u la va ile baule e saunia le tuore ma mo yo sel saulanga boy de God will provide God is our provider, it's Jehovah Jireh. Yeah, only Malaya ia mai na no so for our talent to famana to ia o moment pena me malava ia what for ia le wo fa ia tu ia mo winga ia tamatia mo fa na really very inquisitive if it's an facility mai mo facility voi de fa mai te tai ia matua they're very innocent e mama la bola to ma fo fau bola to la ngona ia na si sa o mai ala ide o sa ko foi le ia pre mo ta pena me lava mo ta ulanga ai de se ma mo de e po fiela ma mo se ta ulanga ia pe o na le ia la ia na sulu que no se sulu le ia fa ko va e saunia le tua ia wa talina ia pre mo ia saunia le tua na mo se ta ulanga ia ai o mana ia fo ia wo tu ni wa malon te pena me le fata fo le se ta ulanga ia wa mai doa o tanga tu ia pre mo ia wa fusfusia ia sa koma mai do tu lunga fata ia wole pisala ia
ia wangungu lava ia isako ia wana langona lava o ia lea o le a whai matau langa na a whai mamoe ia mantua ho ia hape tu o tatou ia tatou olo whiwai if we put our our feet fongale i tūlanga vai o a mota ma le tu leila i lunga o lea la ma le polo ma le neisi o lea o le a wha mai leo lo soa tadi. E matua i o tele lo whamtana le to inga me whapene. I le dangona falsama. I le dangona falsama. Ia e peita ia de i o la sisina mai le tua i lan lau auna. Ia ua motalia le tua le saulanga. Ma mutu valele lo fole tua. Ia nala e lela i le au tua le asoni i saunia le tua le mamoe ia le toi fatu ia la Professor la fawa sa no fayana to velo telefoni po okay mai famole. Ya lo le mai ya fawa sa no I lo le mai. Ia pira tu langa na to samana tua ono le sa o e hore ma fo ia it's I had to meditate over mi sele fai tas poca lande o te maho fola vai de tua hore po le ato nu po felo finanga ia me se fosse maho fonga ta ia lai fo imolta tu fambo moi e pela o le bangala na o titilo ia se ta o to famana tu ia mantola o I de monga le I moria le sa o si ta o langa le mare fe ngana le tu ma pe amole la o faola le wa faola ina umaya le langa to ia e pe tu sa male afe tau sanga talu na umale ia le fe ngana ia a fa to ato ta u lava ia le ngole o moria I le a foi le fonga le na fawai le man Samoa lai tonu le lua korenito a lona mtau pe tonu ala fai kumo mua fato ato ta ua ya le na lingole o moria mto moria le sa o silta langa le ya sa kolena le su ye le mai mambo ya a wo lo te ni o fatu le man malu I Solomon io ila no fonga le o fatu ta o le moria le I fai ngoi le afe tau sanga na tau na uma le serenga na matram ia ai le si afe tau sanga tau na uma na fausia man mal ia modia o le sfosa fa ta fundai I fa ta senga I paponia I fa pe fon persia ia ai o le si afe tau sanga o tu na ia na I la va no fonga le ia man mal o I le ia le no fonga le o Calvario many young mai very close it's the same vicinity lava ia no fonga le Calvary io ila ia le sa le tua e o si ele tau langa le la il fa o tanga ia Yesu Cristo le sa fa sa tau roi Yesu ia man tua foi la lo mani no ala si ona le tua o fa pe ona ro fa mai le tua le la langi wai a wina mai rona pere totas. Ina ia le whana se tasi whatu tu ina te ia mo ia leo lai whamamau. For God so loved the world that he gave his only begotten son. And whosoever believeth in him should not perish and have everlasting life. O le so tangana na me ia whetau sanga mai a koe amo anga ia Solomona. Ia mai a Solomona ia Yesu Keriso. Resi tu sa watonu whea en tau tia ia o le I le whaatanga umuta pena mo tātou. Mo ina le. Ia tei o le autu rama lea ia o le ngaruenga whaatālai. Le ngaruenga mo le mau le fwoi tātou te ngaru ia I whaonga e tātou po kanaba mo toki ingo le tua. Mo ina le. O le mau ino le whaarutanga lea
wa finangalo ile tu e a wina mai lo na lo le Yesu Kristo o tau lang si fo le mal tau lang le sa se ia o ma fai ai o te tana le no mo so se ta si la o le la langi o le fa nau tanga te io tato ia e tato to ma futa fa te si ma le tu le o le fa va ia ma tato mon mo wina le ma ta la si o le lang ia amis fo yo angelu ia ma me umolo ia ia o le pe se tala fi na ila wa umon ba wa tu le tai e sa fa lo se le mi se ta mam tina ma tua ia mai fu yo lo fai me tato por kalan ni se me por i fu ai mai tato mon ba fa tas wa na mo mai e tu se fai di se nga ma dia la mani ya se le tu ro mo ia na le ia na io si nga na de ai o le no lini tato titalier fa so ai ia o no fa tanga le mai le se to sang mo ya pe amo io me sol mo nei mo via ia de la uto io mai calvario so tai la no fonga ni to wa se ia a le a un mo sa mo ia mo so no fonga ma so no fonga i le o le fa ba ia le la ia tato nga ro mo mau ia tau no pe fa tanga ya le di o de tu ia pe io la fa so atu le ia la i le tato si vo ia ma tato tato ia Paftai dava professor ia pio le o fetawi le mo le nganga ma to fa so nei tai au ia nei tai au foi nei o ma to fa so foi matama matina matua ia tato no le ia o le lumana i o le atua le ia a tato mau le atua tato mau le lumana ia o tato foi o tangata le lumana i longo vinga ia tato fa lango le atua ia te pe foi le mele wa sa no ai professor ia upper amo ia mosiona atali ia sa ia tu langana ia sa matua lo le ia finale e upper amo ia o le lumana i o le atua le ia a famile tua e mele fai ia ka feunga le pe famile tua e le nga on mamu po au le sta i pe tu mo ia so pe la nganga nan ma to fa so neta ia au te mana o lava professor sita amata lava ile ile ko mengi le ale sunga ia Sydney lonely pe mai ana natala te no le tato mo sa o lava mata o po le pe le tali ile ia sem le na faila na tautinu mo le la fa mai le tala le sunga le is ko meni bo kango atu le valo e mani se ma sa lo le fa no mo sunga ia Sydney lori fa mai le natala Sam told the truth. Why do you cry so much pepelo na fa pela ia le o i le te le fa le tono na yo tato tangata fa no longo o no le fa no longo lo se me fa pe lo la to ia ayon me sa ona e lua ia side story e ma faina e tali me sisi engo lo fiona professor e fa man no mai si mo tangata la i la to ma fo fa ngani te mi o mo tato fa salong me maule fiona professor e kaukala ku ya kai fa ele ku sa on lapis e na ka fa man na mana tangata ba e fa pe tato te lo pun tangata le lei pun tangata le au le man nama so no professor le sa fa no longo fo ile por kalami ia mo te ia e ti el ma to ai nga ia no to sali mo fa no longo ia o le mo ni lava ia le fa pe tau se lo tu sa mo wa pu le sanga tse lana fa winga ina ai ona mo ni mau ona la sa si ai ni si o pa inga ile mo mau na tau tino mai san a mesela o ta o ile fa le insinia fa pe na sa senga runga ia o na yo te o ia yo te o na fa le insinia wa na o fa ia tuma to nga sei fa ia ko o na ile po ile ni ka mo wa fa ile me fa pe ni te senga runga wa te ni va ia o ia a le mo mau renga mai o mo to pe lo yo o le matua i de fa mau io la che ia na io che fo sa mai ia na matua e le tali vo ia na io che na ona fa l'insidia ia o fa na fa i ta fonga ia ma le mena ne tupu fa mai wo wa vele o tu na mai wo mai fo nga o i fa l'insidia se tu lo ia la fa mai e mal mala male le la va le lo o mo fo ia mai na io ne che fa mai ona tu fa le tu no o
ia ai re ala sa tala ia fatu ia o fai ala ia o ia lo tunga ba ia ono me fa pena mai o teu fo ia ni fa se longo fa pena Maria lava. ni nei te iwo o te fisa no se sa o tonga me fa pena i lalo o le fa sala lau ia me fa pena ia matua ile e tutu dia su ele fengo fie o te tonu foi o te tonu ia ai o te le asianga o si usofo i se bota uso tu le ai ona o le tele o nei samtala a ola o fa no i o le matua to ala va o sanga tai samtala ina na liela ni puri ga mai o leva ona kuka mai tuale le kuka ma mo i si ya e ai la ia wa le sila me ho le yo foi vai e no tia la fa lo i tuai yo e ma tia a me foi fa pene tawan fa ti ba po ia fa mai e bodi e pula sanga tsaia ai e langa o mo tiro mene lunga wa le la o tso o le o ngai o i ma te tson foi le no fo ai o so le liela wa le mo ye sa oficidia o fa no so se oficidia wana li fa fe ye ma to tara no ye ia o tau mai la le tala anga fa mai o mitua te le fa ni tu le uso ia o la ia na o lo fa ia o te lo fa ia ni tanga se fa bene ia a me se o le fa o tanga ba bene ta to tara no ai ia wai di se de su e se si me fa bene a o ina le si me mo umana ma ta to le te mu tofi o ta wa tele forma enu a ye ni fa tau fa pene po ni fa na vela fie si a mi sande ni o tanga to watch ya ai te alu na ho de te ai ia te ni fa ye de tu io ia te o fa na me e la tau fa fo le tanga te ina na o ia la sa fa ia e alu lava te ali fo lungo ai ese ni stua inga la o fai ai fa dia la vai de tu mena o te tunwa o ye i me fa pene ona te o le tapena le na o fa longo ki ia am se fo yo la to o le na fa ti do fa salong ia wa ta foi na ye se va en ia fia i mala to ia o le ni tu ai o tu te le la ni tu ai o na tu nei lo ma fo ni fa pe o te vidi ia le ala foi de mo tano ye le ia o fa pe ni se no ia ia la sala fo yo no la e pisi foi na tu ai o le tu la na le ia me se fo nga na tu ia ta se ro ai o le la o le ta o pu ta wan sai di mo wa ke mo ni ia fa ma dia ai fa foi mo ne se foi a fa mo ia ele me fa tu ta fi me no ma liela sai e fa pe fa ma oni ile tatu wa ba ye ia fa maoni la ia ni so ia wa tali la 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 ia yo no boria na pa fa ia fa maoni le veja tu se malamento no le tu a fa i u fa nga se wa la li tala fe nai mo me ia ti fo ia le male ia yu lo la tu o lo fa wina ni me fa pene ele me fai na mo ele mo no tia por ele me fa pele ia me se foi ala ia me tole o tau le ani se le minsta le o se fa solo mai la vai ai la to ko sa ve no pule como se não me la to lo fa ru ni o mo te le ani ya fianga ai tatu talo pele tu o non file mo ia o ne ia si tu langa e no tu lai mai wa le mo ia pi o langona na o lo to foi tu solo fa pe a me o lo to tu pe ai o fa o le ia le tilo ni fam talanga o te pena o mai na ia tau fai fa tu o langona o le mi to no ia e ali lunga na mi to no fa si umi o su e ben ni boy fa si umi ia ma le fa me pe no fa tu ana fa pe la va o le e tali le tu ma o leven tau na ise me tu ia dela ia lo tala le tu fai o no bo ai ia ne fa bene ia la vai e alu la to e malo si al hiwo ia la e la fa ela si si da ia mo conscious ne va bene ia vai ne fai na ia ma mo fora sala ia se vi vai
e fesi ma fatu le tu se sataro na ma sataro na mo yesu Bo ile. e pe la o nei so soni tu ya le la tali tu na e ona le na asia i misio na yo ai nga ye no lo ngona lo fa no ye da sa o fu bo ram sana sa yo tali la na o ma en to tili e fa le tu lu ye ile usole tili lo polo na fo ko mo si me Ia, peo de tunangana whaftaia professor tonu lo whafunga melesunga ia Sydney Lori. Ia, naua tali atu le professor ia, e tasi lava le whapupuunga whina le. O Sam, o ia o se tangata ngoi. I lea le whamawina i nalo i langa record le iai luafe se furu na whapui e fwere ngoi i le whamasina. Nongo vinga na i e whina le pe a tato tilo tu langa ne. Lea la se siele to a te leo nei tangata. I to ngā mea whapenei a professor. Le wamatolia whai o le uso whasalau le na whai e whasalaunga lea i lungolanga pokalame. E haona i e whamatalaina po aile nei tangata o Sam. I aru whamamna malele tunu ina ptua whainona ia lea pia whape o i o se tangata whamaoni i lungon ngā venga. Ia peta ia e sera wala na lato whatinoa ni ngā venga. Ia lea la pia fōringa mai o le vāo o Sam le li whasalau le ma leo. Ia e. Wala ngai di tau nofo leo nang leo tau valea ia lato ia mau tau valea ma amata tu nei le to de tonu se si leo ono whaupunga Sam tua te le afinga o le aisa i to tonu ia le foi lana mato no le professor talu ana mato to swa for minister ia to lua tonu le official leo o te ia o tupu mai me fa pene le foi sa le man tu le fiona te sili le sunga ia laudi e sa fai sina whamatalanga e tu sai fo i male tu langa tamtiti le mamao alo na maota mal mena tu por da a le fai mai le finale le ia Sam sa alu ia la uli mo se fautuanga ia ole na mai la uli longo vinga la e alu la uli fautua Sam mo tanga ngoi ai le tadia fautuanga le fionga te sidi le pe tu sai fai so whamatalanga lumare tu no peila na mene e moni elo sa nuanga professor e ia le teimia mai le tua le malam mai ya o le no le leila le mai ro mon mata o pudia le o ta was ya le o maliu ana le teminei le mai fa fo information le e vai fai no so ya tu le tu ya ana le fesida fo la fionga professor e mato te le lo e ona yo te le fai insinia le fai mai ta la se yo ya o pio tu na ya so no mai wal fai insinia ya ono la ua fa tau e se elo dai o tel falinsinia ya na un to e mele la to nga venga ila i si mato fodole i mato mai i turele ya la so fa ya to ile falinsinia na ya u fa tau e se la mote mile ne te o to no la ua ile fa lo la usaina ile tulanga na ile te ua a le termina le tu po bene io la sai ile falinsinia le tau sam io falinsinia na yo na yo te ya pero mena no utai fo imbo wo lo fa ye vo le fa pe ya na yo te fa linga renga be o ma fa ma dia o no de ide sa va tu le te io o ta o fo sa wo ye o na te ide na va tu ya o tala na yo ko inga o va nga fo ye ka fa va le mo mena e so lo le ma ngo yo fa lingi ya o me umana ya e te le tamtalanga tele noi ya tasia la fa longo el bon mau tua i poto la vol fa wilon de pero le fa ungo ya fa tonanga no le pens failan pois é la ofionga professor o le vai mo mau mai mato au fa longo vai o mato au tu si fi fa longo telo pokalam ia na o mai la ia le ta o mai te o ia me lan fa longo wa di mai mau alu minguki fi fa longo i fu i si pokala ia vai mai fa mai ia tala le sa no anga la o ia na te tali tonu ina Sam ia no vinga la e sa ore upua e tali tonu ngoi o ia mala o
o te ata voi le no whanonga mai. Ata uto hita. Le, me se ono le wa fia toi fua ma. Ma nai o, nai o, ai mai ai. I le, a tasa ona ai o na mon ba mo. So me on toi fale to lunga na mo. Ore fia ka unga o se mea e whainga nui ngai Sam. A lea la e tātu nei le profile Sam. Ia le whanpui pui le ngoi. Nei le i whainga renga fo i le sinia. Na watu a male. Male atali i o le. O seutena e ona whale i sinia i o mea fo i na watu a ia. Ai so lo le le fam talo le fam ya le sifa yeso ngo i a. O yeso le sinia. Ia la. La wa fio ngal professor wo la me fa o e sa unoa. O le mea le ina feita ia si vaenga ia faila ko pokalame ia tata pokalame. Le anga foi o tata pokalame le ama ia intanga fa pia. Ele fata tala no ina intanga ola le anga fa pia. Ya. Mai finitanga fa pia e fata tano lunga pokalame na mota sa. E uma longa interview o fa ku e de haida de fa makala no ia. Ele pokalame so e kupel pokalame. Mela ele fia mai ma ki ngu mai mai na pawai o mea lau te mau anga o kanga oi ma kanga ka pepelo kanga ka aiafu kanga ka aiafu le kungu ia se tata por kalame o la wa fia ngal professor on ta mau ainga o le fia ngal tai sili wa loa tau sanga o fai tai o le tata malo Samoa wa e ai mativa o tata malo ia fa pe fo ia ia doctor le ausa ia o le fo e tapena pena fo ia molona ia professor i da fa ato ina o lana ia fo ia professor o nga luenga fa al fo mai pe ona ia o lato ia me se fo ila fionga ile hero ia o tato pokalame wa leva fo ona tautua ile atunu e ala i upu fai ia o se a tangata o ina le fo ia o le mea na le mafuai ona feita mai le nei tu lo fa fonga mai le malo le atunu o le fo ela ve ai fo ma lofi po liu ni we ia tasila le mai le fa mo ina laut wala ngo ia le tautala mai ai upu ia vai oe lofi po liu ni we ia a fai oe o se ia kulo fa fonga mai Samoa a fai oe o le mai le fa mo ina laut ia ele se me ta o se laut le se mali to fa mo le mole nga le laut fia mali to wala va ia lo ke o laut ke pulo wai yo ngala bala ngamo oe la ave ol fare ku inu ol pokalame professor la ngale o mai ku lo la fio ngal professor esa wai ia le ula le o lo fi poli uniwe o ke kali a kwa ia kanga kangi professor ke le ku mama inga kanga kangi o ke fa sulua la vai por fare wila ma tangata e longo mai la tu no sa me vinai mai mau forte mi ia tato ale tato fatata no pero me le fatu nei professor wa tari tonu wa tangata ngoi o le vinga no famatalanga lea la wa mai nei lunga na fa lau lea ia tu langa nei ia le mo mana o tali ai e fata tali la le official leo e o mai ia le lu mai au ia profile le dio sep le lu mo au le te faita wina lava ia ta lo fai nei a inga ta valia tuai sem leau fau ena leau samuelu leau fau ena leau tuli to esesua ia wa tau valea tuai e swafa mafai ule leo nei ai a mesera lo fanga e tusi mai lalo i le mea le watu punei le ala fori nai finale ta ua tele ia meio fa salau a professor ta ua tele le malama o se tangata mua sau to tonu ia make sure ia sa o mo information le sa mone la ngai le temia o tusi lalo se taso muspepa sa o se taso foi o matai e tia a mai ele saungi nga tele la val fale anga o le si tangata ma le manatu ole matai le nga sau ai a tele tu per muspepa le o te tusi ai ona lo tala na mai au o fa maruluno ia ele ma fai no o viese me fa pe ai longa si longa wo lo ai mon au ia mea ia le kau fa le anga le na le wota vai ne me fila na fai tete te na talia se si longa tato pokalame professor e te fai tete na ngale fa fonga le tunu yo ai foi se me wo se o te sa foi to fa marulu
Mena na tate ofo te le pokalame le na tupu mai le melea. Ya e mese i saunoanga le sunga ia sem. E matua le make sense ai se mai ana matanga se tau whai unga. Ya le lau ta wai foi le sunga ia lauri. Ya o le lau wha lau e te le lauri le mata pule wha pia mai. O fina le sa tau pule ia. A mea na o mea leo lau whionga professor. E te tawana mai momo e leo futa mai le nungo le ea. A leo mai ana tau whaasala lau nungo le. Ai whaasala lau tonu al te mea paroka. Le na whai. Io. Whaasala lau tonu al te le rola po le aso sila fia ia me professor. Ia, o le si foi na mea na o maho fau ia. Ia pi o se a foi o se mai leivo i lea o lea ua whaonga. E ta i se ai ma taulanga i nai i la tau foi a misa hei tapipi. I le palota. O le hina wa e te lea mana tu whainta tu a vea iai. Ono te tonu ana le na tupu mai e whamoe moe lea. Yeah, I me fa pene. Yeah, but that's how dirty politics is. O la wa ui ti tilo ye. O le ange tono e tau lava ona fa manino le mene. Ma ia sao lava se ia tau na bade i o sande. Wa ona fai lau tala no fantu ye na yo il matua i ga fatu. Ani o fai I tama ye ona falinsi yen ka ye fa ye tsuere ri le ave bon ko ide ba ho foke ya ma idea ma tu inga ni e ona le wa mo ya o le asia ko ma lo wa ya wa la foi la wa bala o mai la tu yo la wa bo sa mo sex mai sa foi ma tu tau ai ngo mo le fa fo le wa lo fa lo ya la wa ma wa la fa mta sa wa ye te ye ni mo ko inga ya Ya, o tangata fo i o la o business, tangata fo i leo no tawa mi tūni. Ia re tau te lo lila. O te leo na pēta le tūni. Ia i po ia o na tau te lele o lau te leo maan mana mai ne whapene. Ia whaingo whiana whaina nei whai unga ia ma kule ia me te tūni. Ia a ora te lea mai lunga ma mai whamsino. Ia na tāro whana ia. Pawale tāsia ia i po kalamene sa ari e lunga simso. Tasia I te le se tupe o ave ye. Ye sana ia famalianga mo ai wai tong tane le fapeli wa so se me fapeli. Ya o te le rola po ye se famalianga fapena ye o ave ye ni si le so pe fapel mena de wa do fe. Le ngata na professor. Le ai finale le fe tustusi mai a vasena inu famana mai foi te. Ai fa mai o le pokalame le. Ia o te le loa por ale sao. O wa a fa maunia tala tangata nei lai finale I Samoa ia le a finale sunga le na fai al pokalame. I le fai na palota le ftua umatu. A pokalame le pe folinga mai wa umana pue. Ai tu tonu ale aso lea. Pol pokalame fai le wa lewa o mea nei. O mea wa lewa. Wa umana fasara lau mai leo. Wakilia mea nei. Le mato lia foi e lua minsta ia na watu e mato e le mori mau le na mali waia e si alo lea le la mat fatali e sa ngur kilia leo wa kilia le fai pule le chapipi ma fai pule le fas le la te fai atu o te mato le fai atu ni fai pule o minsta ia minsta le la le sau se upo minsta le la mato fai atu le tata no to e fisilia tu e fa mole po wase tali langa o fia fasa lau e mato ai nem fai no ma fa lo se longa mail official leo ia ale ala e moi fule haka le I le mele nei oka o le mela le te fea tu nei fuina le ina o ta ua swafo le sunga ia la auli a professor o ia na fautuaina se wa mai se na alu ia se fautuanga ioe ale fiu la tu no fa tali sa ula auli fai mese fam talanga ia le funa fam talanga o le mela sini ngonga o fam wa ka mai ngo o finale ma tau lia fo ia te le loa le afianga a mele fa matala sem o ia sa fenga renga I to tonu I le official leo ai ko kongi e lus kala ai alu mo tulanga o le makua ka u mama ingo o ka ko leo o le mele te popole ai o le fa mal sui fa salau le ia sem fa fellow safety sem fa fair le tulanga le pui o o le fesiri da ese le mai o sem fa kakanga o lunga ko fa mai a sem pe fa pe inanga al menga ma fo fa le ma fo tangata a tu a ku pu se fa la vlave oka o
O la tau wane. Mele nai ni yo o eile sue o mafofau tangata nei. Po o lato malamlama lato ngā venga le fai. Ia lea na, a whanongo uma mea tātou, e lea ma se le i mawhatia le loto, ina o mai whasalaunga lea, ia le lau tana noa ma le fionga le professor nei tai au, o le whanis India o nai ona tei. O le au te tau su e po le ale mele walfa mai o ia whinga renga yo, ai le whinga renga yo. Vai la o e Samoa i le mana i o mei o le whaatatara noa, e malamlama i se mta upu. Ia, o lo mo isi ai wa tali tonu i tala sempe, i rero sunga ia sitni o so fai mai po le ale meka, o ala ka ko kalapero le fama, en kalapero mei fama. Mira na, e tā ua e te lera o fionga professor, wha whetai lava, i loto whamanino, whamatala mai mene. Le ano mato maru na mato, ia le tasi ngasi se lua, o le sau lalo i le record semle i o lumai, mai le official leo leo. Ia, e ke le alwhare kongo o sia kari. Ia, a o fōringa na o Sam, sorry. Ka ilo foi fōringa a ka mula ke kuskusia ka ngaka pe mo fōringa. Pio fōringa o le. O te lofa i si uso foi. Ia ko se atani i vo ia te atatu. Ia wa ni le whapene ia monia wa whaiana whaonga e nisi tangata ia nisi tangata pe foi la tūlanga le ia sa. Ona o le tūlanga le iai. Ai e tarsi ia i me whapene ina ia tau. Ai mai fo tonu stonu ngale wai po le lava to le forma i e le mafai ona lilo o le toto si alo le na le o mali e tangi mai pe i la mi tonu o le tu e o sa mo o le tu nu o le tala le le Ma di la. ta to o le tu nu o le tala le e le ai ma se le lilo o fea la vala ta andun video solo ai ta polo ya e ui mai ia na fainga fapeni a fai la vala o le ala e le ma fai la e ali la vai lunga mai e tau tino fo ya e ma tio fo ya ui ta fai ai ia le ala pa fa pe o ia o tio fo pe fai ai le tau no ai le tau tino ia wa sanga te fo i wa matua to fa ia mai to anga ma tanga te fo i talele wai me va pene ia ele a fa pe ele ngata oi a fi maluto ru malo fana o me ala le e tona fa tete ia a lo o te tu nunga ia te tu te le se wa ia no te le tau nga langa ia no le mo le po to le sa le ma fu ai wala amata mole van ia le wo mo yo le sa le no te so so mo wal pasi se pasi o le fai mai ia finale ia penato ai soli ia tia o fōringa na fai ai le tu o le memonia ma le fa mauni sa o le wa lero te vai fōringa o sempre mo ata mu te vai tustusi le tustusi a fōringa lava o fōringa le tua fa malo penato mo i le ia pe le mele te fai atu nela famtalanga wa ai le tamaitai politina wa o le official leo ma fa matala i leo o rono to lua na mali wai ia o le na te nofo mafofau o le mangai o le case lea a mai a story o le fuia vatu le matou foi a molimau i mistai e to lua mistai o le fesili la me o le fasalau mai leo le tina leo a mai ma le sunga ia sem mai no ne fai no le famisinonga remene wala mea mone mal famaone e te na i umata la se mi e fai mai i mi ne ale ana pe fodinga mai o le vono le leide a leo mana tua foi le fai mai se me dua sulta la tonge e leo al fesili la o fela ele se fodu wa fe no fa long o fa e su ese a fa pe lo la o le melana e o le pero te popole ai la o fianga professor o le safety o le sunga ya se ne me ane o mai fo le finga unga dia o ko ngila la ko kam o le mena na lo te popole ai wala fai man se va stana fata ita ia le se va stana fata ita ia le fa mafia o professor vai ata ita te vai e o malong fa ko ngore sifia ia kamala alo e mai akola ia lo kamala nga oi mai
nga oi wa mo me nga si fi pingi ro si fi ka nga ia nga fi wala so nga oi o de mena no te popole ai ha nga fo de mele wa mai ke de dola ba le fe mai sa mo ia sai ko kongo mele ai sa o mane ma ai sa o ma kongo le official le o no wingo ke de dola por mea o kala ngo mai sa mo le kala ngo mai lungo se me fa penga de o mala mai yang kala ia fe mai wa ke do ke e fa manga ko de official fa sa lawa professor le yo o kala fa mai fa fe ia ku lango la o maros anga fa pe de fe si de nga ia e de ke ka o longo winga o se me finga ne o nei ia ka ilo ia a sui fa sa laudia e ka kauanga o ia ka mo fa nga leo sui fa sa laudia mau i foi e amaka me do ia leo i fa sa lau ia fa ia ka per ia piole kala nga professor ia ga o pe ro fa tu e me o mai tu ia tu mo ia la tu mata le tu le fila o ali mai nei tu inga tele fa pe nei ai lo ta o ai ale se aula mai ai o munisi o lai tu o nei me ia ali mai dunga ele fa pe la tanu bia pe ai mo ta tu wa ia o mau pe so vai au tau te pole o le tua ia fa maon so son pele tua ia ta tu e so le fa tonto mi le fo ia fa anga tonu le ia te le ni si mau e mai tau te loele mo ni fa maon ia me so fa fonga le tu ia te tonu me tonto tonu ia e puda sanga feia e me o lo mana o ia te tonu ia pe o la o au na ia so son ia tu la te dengan tau ia o lo pasin muni le mena professor ke de kaukari fu pe fa pe fina le tu langa ta fa so ale mena le o fa pe mai le sunga la uli wala matia no soifu ma manatu fo ina ia na te le fa tat na te le fa tat ia ole le winga i fina le ia te wa ia ole mea e ta tauna alu le official le e ta wa i wala matia no soifu Ioi, au le sau lungo le ea fa matala mai wala matia nonga soifua. Ai ta tau na aru leo. Na su e leo po ai tangata ia wala makia inga longa soifua. Yang kwa sau dea ka umai ka ngaka rawa o mga ave leo mo le puipuinga. Mo le puipuinga ma le whaasa o ngā wai. Ia nonga winga la, o lea la wala kua isa me e vakue e paisanga whaukuanga. Ai whaukua mai e sunga la uli ka umai leo e aru isa ia sau loa ia fingale ia lauri ia mai wala makia ia longa soifua ko sala pe foringa wa fa upule wala makia longa ia kia waia sole ele kau era ma fa nanga de se ma fa penga e la makia se tangata finale wo ia se mea wa al mena mai nei pe foringa mai e ma kwa ma ma fa tangata ia tu danga le sa ngoai Kena dah por fia fai macam ko inga por meo le ka ilo ia wa inu ule le kelak pasai nan beda o mea umanga i o inga ke fia fasi o kia ia kanga ka o ame ma wa mai inga o pepelo ia a ia la ku yo le o mea ia fa pene ia te tupua wa o lo ina luka tai me fa pene ia ele wo foi asal fai ma ele asal saro ai tau me bo na mata dia ia tato ia ini me fa pene wa o fu ia e me foi tato po kalande ia mai si po mo si me ia la tate langona ia ila to fo ia o le mo ia e rese no la se fu ni sangat dia ni wa ia pe ia no foi e matua ia ia ma se ki se ia mo ni le professor na o le tu ala vo se ia wa na ti o se no le tito maleanga ma dia la ia fa pelo fa pena wa ta mai wala matia lo no winga ia wa se le ot ai di ta mo fa pena o tanga te lava ia moni le fa tu le tua i di se no la po le fu la ia so fu le tua e mai sa unia le tua le mamo yo se ta langa pe la bon ma wa tua mai ia ka pe ni po ia o ni si angel vo le so ni
ia te oi mo poponga ia tupulo tulanga na ia ona telefone ia o ni tatu telefone mo siso ia na eta te pui umala vai don so fu ia ona wanga ia fa potiki lete ia ere o isi si o tatu mana o fa mali wa pe fa o yese ona e pawal me ia man ia fo ilo na ia so fu ia man tu lai mai ia te ngaro fa te suma mon manu ia te ia miso sevi ingo de tu Mana tua foi profesa o la auli ana e onga saunoanga i ana whai mai i te tātou pokalame. Ia e mese lava ia peo au le whatutu mai ai pepina foi le o ia onga whaupunga de tau te o mai loa. Lala le winga le mena o le har whaupunga. Mena ta o lea wala matia. La matia le lo wola. Aisea, o ngā whaupunga ia, o lo afi mai tonu ia ni mei te tonu, tote o mai loa, E a lea la mo koe ngofa ia ma koe whauwinga ia, wa fefe, Oi, e whaiwhai e ia o ngā mawhauwhaunga, ma o ngā whaasara launga, kōki o mai ngei, Ai ko ngofa ia ma koe kari mai whai mai wala makia, ronga o winga, e ngofa ia ma whau ngā whamakalanga, ma koe la makia ngaia, E reo mana marsunga ia la uri e maua e mai kau, maua e whaalele, maua e mai kau. O lea tunu e mai tau mea. O leo ke mai kau mana wala sanga la uri. Io ngā pelo, lea na whainga ke kama o ke kele o si la fia e whamakala pe pelo la uri. Nanga o ke muri ka ia ngā pelo. O ia o ngā whaapunga kau whaafefe. Ko ki o mai loingei. Lea whainga whaia whaapunga ngai dungai i kamai kai e mai lo kamai kai finga le HPP mai lo ki e mo ri o malai ne sa no so ele fiona te siri o le menga o ka fa fef ka ki ana i ku langa nga se fai mai pela nga ya u le ona le fa nga sa nga fa penga e fa mai ya na e mo fo da ko fef nga ya o ke le fa se fa punga fa pe a fa pe fo i mata dia fo ia professor O atu nu le matu iai, e pui e tu la fono. E lei foi se whainga tā la walu o, man mata na noa mana ulo ia i mta upu nei, e lei foi se whainga tā na o laku whaira lo ia. Whai se a wala, e kusi ai le ngō o sunga e la audi, e whinga le, e sauro ngai singi, refer mai lori keisi le Nā ne senga, o le mea tasi, ai ne ma whainga o whasa lau hanungi, e angi mea whaapea. Ai sea, o le mea ngar kau whaafefe. A le mea le whai nei e le sunga e la audi, tau te o mai loi nei. Ia, e ena ne malanga tulaua se fetu. Le e lau tulaua lau taruna tulaua alonga a whaina se uso whanau mai. Nā la tulaua uso i le malawale le. Ai tu se to le ngō la uso. Tu se to i mala ngoa le ngō tu sa mai ngoa. Wha mai le tala teine le. O ele o tole fua. Sa i ale e. Polo ngō saolea. Polo ngō saolea. Wha mai le uso Ia, koe ki kilo close, e se mea okupu. Nonga winga, e kilo kun passport, e se a fōringo sa ia. E se a fōringo tone pua sa ia. E se a fōringa ia. O ira le wata umai ia tia. Le mea or kau whaafefe. Le lawa fola e la urina tala e whai mai tō te o mai roi nei. Ia. Ne ia ma se kala tole o fōwhai atu ni sunga e la uti. Ia makangaka o mai e muri a laudi, dei fusei to tole fua. A le winga o tala tole fua. Wa whai anga whamakalanga. Le wango whai ia makoi whaafefe ngai ia, professor. Ia. La wala makia e ngai. E le ea ma se tala se o whai atu iai. Pe ia tasi nā mea e mafueno fesili e tulunga au whatatano. Ola o whionga i nei tato mata upu. Ia e mai e sofi na ngano. Le a sofi na ngano e le mata upu. Yeah, well, for you, what goes around comes around. It is finished saying that more than any other idea. Or the matter boy not. Yeah, so a point for you to it. Or Porticia, it is vital. You fire small, the time Sunday yearly. Or the Pantala. The Taros here, what they had, one day traveling of a period with whom Mausi social forces. O le kia fa pena a fo ini lunga la no ia o moi fo ia mo fo ina na
na se misa ia tama fese ia e uso que na waro mulia o afu i ese se na fo tato ia mana fo iso ia la o taso e tasio tau te uso uma wa ao an taltala tato nga fai me mana ia e tau te tau i uma tato i le so tanga i se temi a o mulia na ia i le baba ia e tarsia ia o nga fo tato po kalame tato te se sosoani matu alalo iai ina ia mautinoa ua ofo iai a mise o ngā ronga whaola tātou te whetausia ai me whetufai tu sai o le alofa ma le whire mo ia mise o ia whamangalonga e ala iai e suke riso ia ma pia mena ia pia te miwa whokea ia pia tātou tala noa whamanatu te pia ia nganga ia whitu a the seven spirits of God Sere mana ia vore pia maho whau you know, we meditate over those seven spirits. Sere le whasina manga mo tātou. E mau e fo i manatu le lei, e fo i marfile mua ta ia lai tātou. Ia e pui fo tātou o le mana o le tua. Ngā nisi tau whai e whao maileanga ia tātou talo pia mo le file mua. Sang famanu ia pe ai latou ai le avc ai le famsino tonu le tu mo latou ua soli tu la fono mal masanga le va faire le tatou mo le tu mo le professor ta ia lunga na mata pule mana tua foi de talale na o fai fa pe o fa tau e tu le epa ia tatou sainga mo fa tau tatou fanua sainga pene na tala se ma kwa o ia to te tangata ma feita na le fiona te city ale wa o mai fulava o le foi la tala mai se tasi foi o tina ia po se tasi fo tu finge lungo ma tu senga le foi o tala pa mena misa le anga malona foi tu ngangi fa mai o le fai mai o me ia le tu po mo ka kongu ya se ya na le fai mai na karusia ia fa longo mai mela ia e au nga e te rita to pokalame a wone tato fa vai fa mana malama te pili ai na le fe misa ia inga io e ono to tele ne tangata ele mana malama I wingo mene ngar ka o kulava ngar sawa ka o mai au tato foi ele ma fa inta to fa inta na fa tupu ia ele ke ma fa ponea na mal rosi maiore Al fa la vela o se ke leo ne fa inga le vo ta le nga ina ya le mai le lua temina fina na o lone le professor na tu watu lo le moto sa mo so fa ye to tonu so I lo ke plan on va nga le por sia wala fe mal pepelo le la nga le wa maua tu nei le nei wan sauti na le fa ye o lo na to lo na mali wai vai na o e de menene de ya nga fo de bele ma su e fo I male official le e te tau ana mai vai te tau ana mai leo e mai leo na mista o mai leo na sui fasalau de mo sunga ya sem o mai e fai o le mema na ile case le vo mai e dungo sem ia sua fo leo ya ma tu foi tato mo mau te foi na tu ia na yo te ia le felicingia e mo mau e le finga renga le ile ya matu o pule fai dunga fa ka ko ngoi kanga ya le te mate leo te fai tau tu dunga le lunga le profile ale sunga ya ele manuia le suile ya sem ya ole sime ka wa wole pe ole fate ia fo ya e man mato ainga ia wa na yo te ia e va la lata ia mato so tanga o mo foi men mate mana o ia va ya mato vota to anga ia leona fali insidia ia foi tai le me mana ia foi tai bana ronga tai to mesina ia na foi ia tai o te le fa longo lava taluna matalbena o tala loa ili a mena na vo tu se sai le na tupuli ele I fato le fato ia ene me le wo to inai o le mena o te o fo pe pelo le ma ho fo le tan ia le na fato ia e lo le o ia ole monia ia mai dam tanga ia pe ia ole vena na sa fa longo lo ia ia mai si tu inga na ia pe fo na le ia le ole sa samsang sa ona ia yo ole ven professor ole ven langa mo mai le camera le mena le lo mai le ata le ven ngaru dum ko so muri ko so mena e o te le lo na pe
pe po le arko inga fa mama suela u fasa ia e le ke pelo le ven ai pe pelo ia tangata ia ole la vai nei nga makale mea ia sa ole lo film professor lo pe ke o e mo for pasika ela foi le sina meu tio foi vai sa mai fai lang pasika o na yo tide ye la ko pasika fani sinia yo ki o ala ye pasika sa ngai ma sen pu no cha le fa to nga la yo vai ia me la ma chama na o ia le lo posisi pasika na sa mai orang pasika ye wa fena na mo wa ina ne wa o te maso salo ai wa e pe yo se tina la tina la tele na sa o ia na Luis foi po isa na lunga na faida al mena la o fa longo ia fa mai na umorole ya o si vai eso ngo ile le fa linsilia tele me wa besi isso ia mare to al watu wa ya la o le to va ya la ia ma la tina isso ia la ma ya ti mena na fa mal matua foi no fa tu matua inga vai ia na o tele ma por mero tu lai mai po ani le va pe ia va tu na tari fa mai so o mo ko fa le ko ngon le tina le fisi mai mat fasenga MJ fale ali di fa molia Dr. AFUALO polo ke e so fa ya e sau estani ole ona ole falin snia ngai ta ua fa mol professor ia o tei ia ngai o sau ia e no foi le o le ni so le manto ai ia o na to lu sau ia e mo se fela ta ila e pe ia se ma o fa na e pe se ma o fa na o na o ma me se ma na oi ia e fa ia telefo ia o la nga o fa din si dia me si be ma so so dia telefo ai le ia nga bu ma ia na foi lá ia na tu na te pera be au te fate ia foi ma tu be den tu lai mai o ma tu te le tu so lo tau langa ina ai ba mana eu te sa roi le pero o tu lai mai na ne ta wai me pasika na ia o te ni lo po fere mo mai ia pasika na eu te na voi le o ta fa to anga mo ina le vai ina ro mo manga vai po eu lo po pasika na ia wa e na va ya tando ia o te musu ia sa mai wa tadi ia fa mai na sa mai ta mo ya ti lo fa mai e te ne ala asia wa ta le lun sabat ia pe me fa penisa ta musu ta no ia lo ta o mai ia o ta o mai e na yo ti o le fa mai so try to get o te la frente mo mai den fa na no winga mai na sa mai ta mo mo fa ma mai mai ma to si e pi ole mai no winga nei lo penga la vez se puru fanga le malo si ole o le ngoi wa le ki va vai ka wa ku le profile nga mai le foi sa sola i tua no winga lai e finale e vai pi o le fa mai na faila me pi o male afine o le afine le ko nganga longa ko lua no le fai me vale que vai pi o na o fa longo loi na bol mauna o ino ai e se vai ele o lord o le ia manto i sine yang sala matu ya e so nga tu la fono是 fono le tu ia ai le o molti apolo e din fai no maro ai taro si ia nga foi ni me mai fa ola ia san pa ola lo na nga ia nga ni me ia deus from the phone ia masau do le ile fa nga el moto vi na fai mo mau ai e wo la ve fa wa ku la sa no nga na o fionga professor o la ke fa pe ia ai o le halo la u le fa la fa po di ma le yo le memoria mal fa maun el memoria mal fa maun e le foi tato fa so ai le kuinga meni nei ia o le na fa matala sem o le fa fine o le kuangange o lon ko rua le ma fu ai ona finale ona e o ngi ki o lo le mele le nga fa ile la fa po ale vinga la fa matalanga
e mai le li e pi o le vai. A o le mela le wha umi e se manatu finale. O le sau nuanga le sau noa ai a le ministaria. Wa e o ia e whātua ia, e whātua ia Sam. O ia o le mela le wa tupu nei. Lo vinga e whātua e tangata hami o valea, vai pi o ma tangata. Whai me valea I alo ma whanau ainga e mataulia la, e tanu su e fo e leo. Ia po ai le tintiti le pe fia kausanga o tintiti leanga whai ai ia walenga o ia leanga kaukuinga ia mene. Ia, o nei me ia leo te whaeto le whamtalanga. Ina ufisiri le whasalau. Sam, wa mai lalo safety, wa mai lalo, nongo winga, wongo whana ko ia makusko ngo Sam nungo le risk, Mela ele me faina vesela uma fa marca vinga le mafia nga uma lava nga mai sifi ale pingin mena nga fo I maya de ko vai ya se uma le ka de ko vai nga no vinga Sam ya pui o leo ke o like va ver o leo ma admit leo ia le lo interview le nga fai ma fa makala leo po nga fa so oi Ioi. Ngai ma welo safety. Au iro vanga le ia ngawaka wako. E fa venga kalikongu ya se me pi ore vai ko fai me vale ko ngoi. Ia alfa matalanga le na faina o momo e atu ai. O maloa ai mo ko fa longo ku le e pi olonga vai ko fa pe mai do. O kire I momo e ngo savari kope. E lo pesa vari por savari. Ai no, lo pesa vari por savari o le mami vinga le ai ko ka. O lea ngā foi o nemta o pula wa fionga profesa. Lea ngai e peina o le tatou le tio la lea wa ese mai ai le tatou whauinga ina o le whaataltal noanga lea wa whai. Wa matoa I toa tele wa tari tonu iai. Ia o le mea mua mua whaafitai o lea wa au mai ia le whaamatalanga o le talaanga o lea I tu ai ngatangata na tautala mai. Ia o le tangata I whalpuipui. No winga whalpuipui o na o le lima tango vale. E no winga. Ia na ole au ngā oi fo ia talitonu ia ima le au tala pepelo e talitonu le whamatalanga le ala wafio ngal profesa. E wobo aringa oi male ngoi ngoi. Oi ngai doga wo se me ora. Wa ia, wo no fomo ma fofa. Ia wa o te loina o mata ma whainga runga se o te Wa le o na te lo manga runga me pena. O papea o te vai I le litanga. Ia tala mai lana ia se baina ona aina watu a marisi maletari o sau ia ani ben fai na mai ana ile I never pena ia te wa ona fa nga ina po ile pe o senga ruenga o la mo tu fa mo ina lava ia ole tulanga na ia ambesi fo ila na fo ta we balana pasika ia ole te tanto nuele o sana pasika lo no pasika nga yo kinga ia ta fa pe moni fa ma wa se de la po fe do mai se sana ia pasika se fa mo la wa fionga le profesa si o talia tua ia ma ele tui maseve pa per ma ele tui maseve waliani mai ia lo toleanga ile pi o se o vai fa mole aia o nga la ngona I te mana o te vai pio ki ai o ki le vai pio fai mai ia o le atua e lua o vai sa o le lei a o mokonga o o vai salalau mai fa fo ngifo e fa mana ma o ki fa longo pipi ia la kala sem o kala kanga fai nga wa e kari kongu iai ma mele ave ese loko le anga ia o ma mele ku maseve papel I kakile kusa lo puaelo kulo wala wa fionga profesa nei wa io mana tua io tanga te io wa fa pena di se meta te portfolio ia o comunia ia tulanga na ia telefon mana tulanga nga ni ia ona o le fa longo la vai ai Carlosia o le wa nga fo I to a tonu rave bo wa fo stadio le fa fitali bo le ventot o le ventot le fa to sanga o fa pele ia ia ai ile manofu fo ila bi tonu le tu
wa afa pe le o se me na fa u po a mo ni me le tu lai mai nei ti e lungo sen a mai la tu ni lo te lango ngo dia da professor ti e la va ye ya me si allo fanga ila mi si fanga ti le tu mo ile pe no onda ye so ni tu de mali fo yo le fa fon fo de tu ye fa ali fi na lo ye ni o la wa na ye mo wa tu no le te afia ye no le wa o tau lenga ina I fua mo manai o te ia e ona le a. La tau ena le whalensi dia. Ia, o le situ langa le professor I sei whai atu nei ko mengi o se matupasenga mangai whai e whaasoa whai maru le atunu. Ia, whai mai e penesa whiri ka whewhe wa le maloroki a polo le a o inga o Sam mea pepelo ai longa I loa e tangata ngai e sila le li ngai mea le anga wala ko whaia whaftai penesa au JS pele a toa e le whaia e le atua ni whamtalanga le a mioton mo I le le paula pangs ia whapena whoio na te leila whai noa una masio mātou whoi a mātou ai ngā usumutu whawhingi ona whamtalanga leo whai e Sam ia leo whalongolongo mai tātou pokalami le rola e Sam wa malawa ngā whasalau le wa whaina le atunu u lato me leo whai pa kua moa se ke ofo I ka ngaka le fefefe e kai le sunga ya lauri mo I leipa kua moa e ne whinga se ia au saunoanga o Sam o le sifi o pepelo o le kenga le mako unga ngofu ai o lewa nga ola Sam le olanga nga le kalamainga se tasi o matou senga professor whamaluai se Salota please e mawhai o na fisota I mai iau I lunga le messenger se fai fo se tātala wa lewa lefto o longona atu lo fiufonga fia whalongo leo ia lea la whanonga mai Salota ia fia tanano atu tina matua ia whamalua ia te oe la mese miskei whakosinga umanga o le pāloka ia lofa kuaika ngaka I le whasa mo le lei lofi pō si a moa pelua le fionga matua whaiva ia lofi pō mai a o lea ua tau e la oli ia tapuala si a li o Sam o lea foi o Sam ma le polokalame New Zealand o lea o le a o loa leo ia Sam la auri ma le lupo o le New Zealand ia mo I le lofi pō aftai lau fionga matua whaiva le whaatas mai miti etwe to le foa o pepelo foa la oli I le palota lua oro o tasi whai mai ua whaakau e papa le HRPP whangua sainga nea lua oro tolu e whai mai ua whasioki e whai pule a le HRPP ka ngaka. Ia, mo I le miti, mai tovi Filimoni, ua whaafefe lava e le vai matua anga vale a la uli nona mata taumatau, io e mo I le. Ia, pe o whina leo mato senga na whaoso mai lava e King Pelo ia nei, day before the election, ua ngā o le vale e le loa mai ia, whainga King Pelo. Pia tu langana ne mafuri mai le tunu ua. Pia ngi meia pinga whaoso mai e. Finale, o Weni Maulino, e sa sape vai o si uso lea ia Sam. Ia, e te vise finale leo tele, ma ano lava leo no sai tato maftanga. Ia, ma le komengi muli e le sunga ia to lima pope, ua te tusa le lei Sam, ma le levo le ia la auli, langa na hai e pi o le vai o Sam. Ai ngā o mea pi o lava e whai a King Pedro. Ia o Mika, Maria Mika le whatua sauna na komeni, e ofo e le mawhai o na tau sao. Ifo e leo ia Sam. Ia mo I Maria, ta te ofo foi ta ita ia, o al mene un kwasa pasu ia, lilo foto manu, o mea umana na whawhau e la auli. Ia, whai mai foi leo Paula Banks, le li le ngā o Asiata, e vai fo e pei o Sam, awa e le mamlama, I langa ngā renga whaasala lau, matau tia fo I le pepelo. Ia, mera lea lau sunga Asiata. Ia, e le ai o le vasenga le whai milda to feedback, e le o to le fo, ia, o le tūlanga na iei professor. Ia, o te loa taun whaamoe le mta upu, e sau no muli la lau whiunga professor e whaamoe le mta upu. Ia tato aha, ia tūro listato mta upu, professor. Ia le ai, o le e tawana iei se a onga o mea whapelei, tauna iso na o ngā. Maria da. O le ami o tonu ai le tue le whaitato alo e se ai. Mo a una wana ia, e mese le tato po kalanda mo to bi ina.
ia tātou te talo mo le ola, mo anganga, le anganga o Sam. Boy. Ia whaola lo nā anganga. O le tino ia la ia Sam pele atoa ia lo na malosi po a umamea. Mea na ia to fo I palpala. A lo nā anganga, ia se sao o le tātou por kalame, fa fe fo I tātou paanga. Tātou tino ia whaola le anganga o siuso. Boy. Ia ese mai ia leo tangata fō ia ke wiso. Ia a leo le utele na. Le utele na whainga mea. Ia ona maua le leo sisi nganga fō se vi ingo le tua. Ia a leo tato. Ia pe ola wa una ia sosali atu taurunga fō ia le tele fō I o le atu ngarunga. Ia mamanati fō I o whaaria le atu. A ieise au ngā sini o le tatu porkalame. Ia ona le nganga o Sam. Ia sinto talo le tua I lona mana le mana o le nganga pa ia mususuina ma whaola le uso. Ia ma whamangalo hoi o I malatu o tompo ia mai whaaleanga nei mea whaongaana isi o tātou uso ni whapene. Ia ola u sosoni e suda mo le whaoma tatu pokala misi so Sam. Ia, o sinta mai mea lava e finale, mo le maanga finale. Le winga lo sa noanga professor, ia tātou ia maua Sam to e whaolo inga. Ia, whamate sa o ia le mato manatu o le aruro Sam lo fiso leo e tau ai ia mea uma ia na ia whamatara ina ma tau mai tangata le awhia. Ko le putunanga whapena o le whaolo ina na le te sau noi professor. Ia, matua vo ia e langona loa wa e loa wa ia te oela miutum. Ia e te alu lola I le e tau tino mea na. Iyo e. Tau iei e whapena pe o le winga atona. Awa e le mwhaina e anu yo e whaia I se o mabea na whatua. Ia pia whaia le I o ia te oele fide muma le nganga o le tua. Moi. Ai pe o le ngana o tātou ia talo wale ukumonia o le whafi tau le tūlai mai. It's a spiritual battle. Moi le. O le tau a whaleanganga le ia le te Apollo ia maleanganga o le tua. Ia ai pe o le mena e tātou talo malo si le ia sosoani Yesuso. Ia wai e suia roma le mtangata fō. Ia e motino ae watu lofa fola umalo ia ile ia le tero le ngasuna ia ina umala wana ile o whawhitau. Ia o safangalo na soifua mo le whaostana. Ia, moi. E pe ona o susanetu. Moi le, ia, o le tasi foi o whina ko meni finale le tau mai ai finale ono whapea e pe rei whamtala me la toia sua whaiero tau tungo le tātou pokalame le ai o sua whaianga ka o SM o le whamatala tātou le ka uanga o le meni pokalame ma o tulafono meni whasalau ai eisa fianga ia manino le lei ona o SM le na whamatala mai matau mai sua whai e sau matunanga whapena le ai langa lena tau mai dungo me le whatatanoa ai le mawhaina mato tau se suafa ele yo afia no se tanoanga mo le fa mamanga tatou ele ya se si ele alofa I sofa o sofa o mai ele na tau mai o sofa o mai afia le mela na le mafuaina na taua media o lo mala mai lo ngalvenga fa sala mela le ono sa na ngai le lungo maria I sofa ina ka o sem lungo le afina lungo le ole ya e ka kaula ya matone na fa matala e kilia le leilungo le ea. Ia wana I aveseina. I lawa aveseina nei ia suafa. Ale moni ia tala asemi nga whai. Ana tala ina whai ma tau I suafa I dunga. Ele moni. Paula le mea whina le tau ni tātou malamlama. Pero tu langa na ai whamalua foi professor. O langa ngai o te sili nawa e tali atu. Tātou tatalo mo sem. Ia. A olo na manuia ma urufia sem le nganga pa ia. Ia. Ma tu olo le mele tātou te mea. To e alua se me to e ta whamatara le leia, ia meia. E wha umani mata upuna, ia mata to talo fo I mo le hero ia lare pule. Ona wa whaina lava si neita I ta I le atunu. Ona whainga o ngi meo porkiki palapala, ma nei tangata. Ia e, atonu e on tato ku inga pe o le sunga e lauri. Waki den wha pe lauri. Ai ka ko kakalo. Ka dia I whaukuanga le professor. Ka ko kakalo fo mo sius. O le menga I sius o lea. E makuwa lefe kawi longa tangata ma le tūlanga lena te teitai ai le tunu.
ne wa so fa se ele tunu wala makia no soifua a o ia la ngofum fa fefe tangata o ia la ngofum fa fefe tangata le wa ke ia ko e o so nga mafofonga wa ko e fefe a ia o nga salo le ave nga fa ko ngai ya sem o sem ngoi ia ai ko ka nga ka le dei Samoa e ka le nga fa ko nga sai fa me se kala i lu mo le tunu polan menen tup na mia fu so na sa ia pe yo le fa mo e mta pulea e le si tala si lia tu pe esa no professor tato tatalo mo sunga ya sem ma nei fa fi tauli ya va veo na to e wa me mo ya wa langa fi na ngalo le tunu ma wo le fi le tunu ya me la le tauna va ai to ai tato ai ma nei fo yo le wa sa no professor yo mo fo to al mo to sa mo vi ingo le tu nem taup a woni o tato tali tonu le tala sem ninga fa mai e pepelu e pepelo mai na mtanga se yo o le ngata anga ma fa va ya la se tu di simta professor Lele. ole mta pula le mato fia ta no to mun mai mo tato va no i le tato fa nga pa lota le wo matu ole moni mau le na botau no mai atia e ma fua mai na va na se meni o pa lota e ma fua mai tangata ma tua professor tangata ma tu e meni o tupe ya mantua foi professor le foi na faina lo palota o tangata matua foi ya eu le lot Well, ole ia ole o mai ia le wa ma lo le fasi informato ia ai o ia no sai ia lo mana tu mai il tapenanga e ma lo fas ona ole tu langa le dei ona tato i de tal faso lo pizzo la vai o fai pa do tonight when we look at the historical record for there o momio o palo tonight e un mai fola vai to ma lo lava ia mi sa po fai ma lo po fai ma lo le tu la ia ona o ma fo anga na pi tele o la ia nga isi na ngalo ma natu o tu malo e ola e lango onda ola tu da in malo le pumoni la vaia i le tautonga la vaia e te tau ona man malama de lei i le faunga i no malo te pela o to te lo matua te le tu pelena tambilo nei to le forma i le faunga i no le malo o te tonu foi ia a fa pe foi sa faunga e sui de chapiti ai le te tei fa salia pe afua ia i te le malo si le tonu mai de il fenga malo le tulai ia onon mana ole dau wa le munia ia dau ia tulai mai ole tatu talo le talo o de fina ngarfo na le fiona te sidi ia tulai vai ni sui sidi tanga ngade e se sui e le ngatare manuia mo tu malo ani sui fo ia mo manuia le tu ia le auto tulai mai to tolu le ia e fengeta ia tatu to e asa ia la baale o tu nai ono le pe o ma palota ia o tali vo ia to tele ia o le tatu va ia te pela e se la tu ai i le fo i fanga loa i le va fonti ia sa ia la mona fo ile a to pe ono manuia ia pe se la tai fo palota ia le no va ia tu ia fa ia si mama o va bo ede ia ai a fo ia sunta vai no ia le tatu man de ia i le ngava fo ia la o ia e to na to ia fa pena fo ia i le va o faleta i faleta ia e me se fo la tu ai i se fo i mele i siumu ia ai ole mariana palotana siumu le o vai ti ia ono o desi suina na altito ta sia mato fo suina le sai la lorita pipi le sa malo a o la lorita pipi ia a le lana ia falongo a le lana se tu lo va so fo smart le lana ia na tele a wa ia na lo no le ma tele ala ma tu ia a palo tele no bo e ma tu on si a palo tele no bo tu amarambo sem salon fa pe tasisi sur la uia atonu e manuia boy no na sa tu so taswa tu fa taspalo tana ia
senior to Lord Panota, then the Manmaro faster to one see. Yeah, I mena, yeah, what mena is a sort of Pudayana too. Ye, the Vai for the I do. I saw level of some long in our Matsua, what pay or the Totili level, pay out our Matua, so way. Yeah, le Fatubunga for there, I don't say the Aumanga. Malmalo no ile imea nga yel palota munya odea wa fatula fono inda de le palota puda le tuna so foi au cielo futas ya ai te le val mal si angolo i le max tu a mes foi la so de e fatu tumu i le ngatala onu ya fa pe foi tu malo ia pela e whaingitaa ia tūlanga na ia marisi me sa talos ona sa te whape whaetai wa matana tatu o ese mai tūlanga lea o le baba ai o lea i tūlanga na ame sera whaunga i no me ni utupe mena ai pe fōringa mai e le wasi le ona mausadi na mawaan ia whaunga i no mena ai tarasia i mo palutu tine ia wa te lunga tau ale si sui mo meni palutu tine ona pe o le te bine ia le anga ia tu ia ona le i o le isa ma dianga i o whenga malo pe afua ia i le tentonunga o tangata o tangata rawa ia i tentonu i whamao ni male alu whaimau ona e le se me la po le fua ia wa e le asise senga te le whamamianga la ia i vanga lai mo meo swimming star ia wa komitia ia tusa o mama komiti whapare mete ia ki o la wa una ia sosoani atu ai mo le fa'aua uina lava ia o le valauina le totonu le ia tasia ia manui fo la totu lai mai e uina lava sa e se fo tatu langona pavai a o mena na o te tonu mai i le amatanga ona ai le record le historical record o mene palo tarai ia e umai fo ai e malo lava ia sui tau le tu mai ia pe o mena wa tau te kilo a fo le pavai ia ai e whaingofia you don't need a pongale a rocket scientist to from tanga ia ai o mena a wa mto fo le simbe fo i stato fatatanonga ia mantole na matolo fo tuanga o le teniane ia le se mena to ko le fu ai o lo faunga ia le mele o le faunga le ka te o le rucho ai o lo se lo ai manu ma faunga lo le maftanga le abatu o mai ina ia ai ona o le tentonunga ia la ia le tete silvo i mo mai tapi pi le tonu whengena me ia o te fast case fo ia ia i le maupelo tonga maupelo to vai i le fatino inda o le angi tonu danga i guma o le teniane ia whengtanto fai unga fo ia tarsia wao le ua ia wa e volo fo i tau te rei lo po fo i singa ro le tu i le ia le na wa ai si le to lu le o ia ai matuana ta to baba ai la i tu i le tala fo i le tu le le background mo o la to ia e fai asi ma e yo o plama fa to tanga ia lo nu nga atu no le to sa ia lo penga pala si ko le lisi yo ya eto te no ai ele se me pole hisu ma marisia me no ia cha wa ina o mana wa atu e bawa le hito i ni su fo ele le vo ile mo le ma se mo finonga ai pa wa le me fasta ye ona ile o bawa le ro vai to ele mo lo vai tolu e whaingata ile tele fino ia mas fo io le fa fo ina o whaing fa vai mo policies fo ile ma le misala le tato fa vai o tu the constitution ia mate tu le ia pe o la wa una ia va ai le o tele ia so mi sa to tele ia marfo de tu la e disappoint i te haongare fa pe chanien o pe i se ma fo la se tu lang fa pe tu lai mai o le nana i le ta fa solo pizzo the historical facts e malo lava ia i la to o la tau vai le finga malo mo me pa le tarai boy
mo me fa ana le sa wa la ia mai le fa tu au ya ngai me na yo ko me mo ni na ya na cha chi me yo no o winga mahanga sanga te me fo yo le vai tau tu lai ma ai ro to sanga le to yo to do tau sanga ye to vale tu nangana professor le mo lo sa no ngani ya tu nangana wan ma to fo ye papa ai fa le ma fo ni fa fo ya ona o tupe ye le sa wa yo tupe le malo ya le alu e campaign na ya pe la yo me ya le ne yo o ko kongi o komiki ya e de inga venga o fa ya mo ala en ko kongi komiki ya ko le komiki a komiki kai ro komiki le mu ya ke fa no ko kai course la o le komiki ko kasi ya nga fa ko ru le masinga nga fongo ya le e kai course la no nga iba se la masinga ya le oi le ku ya nga kupe uma ye de aru ko kong e de se kupe nga oi kumalo al fasa o kupe uma le tunu le la le ma foi longa ke va se finga ngalo finga o kulo jai e o fika via ya le ka ko va ai de melenge ku la me finga ia le sa ngoanga finga le ale ia fa mai aku la mai nga fai le ka ka pal mi ko si lunga le milion lunga 2 milion la ka vai ku ngai i le kele le palo ka ale nga mo mai isa ia ma kuai kua oki a ko me nga la wai ale nga ngu o ngu o kambeki ma kua le ke ai fa punga ngu o kambeki ai o ma pa no ka nga ka me ngai ka mai ai ke le fa le kong ma me mo nge me fa ma ngi ke le ma fa makar ya fa pen fa makara o le lumon me professor o me le sa o le simakai ka o le singu o le ngu o kambeki le fai kambeki ai o ke me palo wa ko palo kai ai o le mena nga le fe ngi o ngal man lo sio mengi el pepelo a ocupe ai le fai campaign ni la ko ocupe el malo me la dia ele umar ka no nga dia o le wo umar pat le wo sa ka ko fakar kan le vaya so le po dia o le sui le si le sunga ya fa longo le kapet ya le ngar ku kokas ya o se bo mama ka ko pokala me sa ngi le ka kala sa ngofo i le mo ko fa longo sa ngofo i po e ko sa o mafuka i shonga inga me shong fa ngau shonga ka di ila ka alo o ya pangil au final ka ua ke le ya pangil la ka piyungi la fai ya le alo le fionga ya fa longo le ya o ye fo se kanga ko le fanga le saka kai fongo fo ya mako i sui kai fongo ya mako i final le mako kanga renga i safaka ya le ala wa ya makanga renga safaka ya i makanga renga si le ala lo kai fongo ai le mena fe lo fam kalanga le ke le mongelo so nga professor an ku fa kasina pe malolore si alu desi mangua lava e malo ya yo le ala ko vai ngai ya e ku mama nga fo e fa longo fa ya va e do por vai so fa no ku apresu yo na ngare mo ki la mo ki ngola ko ro show me la dia a war fia ke le marcano o le mala mo le ku ngu po fe wa rika ko milion ia kufa le mana mo le ku o nga bakula ma ku fili professor ona ku langana wa ia le fionga ya mul pola angalosa o le me o promote po me le timote tali sao lava ia ia ele na malai na wa monia ia mo polo foi ele sis ia mo ele ele nga to luso tanga ia ma o fo so tanga ba o mai nu ia ai ole monia ia ole tali sao lava ia o timote ia lela ala mo pana ia vai ia no foi ele me fai vai o dai o tu fa fide un ba mi si el ma tu vai no foi o mi so o sugi o tu torba mo ele e tati pui vo ia na ngona no tu fa no ia ai o me ana tu la yo ai le se me ia telefon tanga luanga la ia telefon tanga luanga la ia mi so fu fonga o mande i miliona e pa wala e tau ia i le mai sai fo ia por le ación fo ia misela ia mulpola ia awal pole se ola iluma ia ola no le ilma fu ai le tu ile o tamu ia tu pe o le pura tunu ai sa le ia o le mena
wa na tawa po le va pe o le ko reshuffle la pe tu fa pertania o le po tofuna o le ngana e matuala o ia le misa tupi o le tele ia portfolio se la sa ia ya mai monia o isi mantanga luenga umala mai peia o ina peia ni sale taula mama ia vai nga isi umala mo to tino o te mai ia e mandia la faila wa me sa fusi o o isi sintanga luenga na sina vai nga hoide e manua ia e o le tala ia e ni se manu mai fa manu mai fa o le me feida fam tala e lua ia manga de na tau mai noa wa maia muli pola i lalo e batu i lam timo i kum. Nga ngona o la fangongoa. O la fangongoa o iai. Wa o mana fa nga ia muli pola. Kipi do. Menga sa ia ma fofau ia sa makanga ia ma fikunga ia mai nu. Ia kera lau ke mio ke sa fa malulu foi ai nu la ngoli. Le sau al makuvasenga ma senga inu. Ya ko aki ngai ngalava ya de ya ka mai kai miska ya mpola ya le foi na fa mar do tu e chau fai ai nu wa ya pe uso pe kofinge o ke manga o le metonu fai e nga venga ya sa u finga wala ui sa ke o ke le foi ma ko senga sa fa pe nga de ko fai me se kala o ngai lo o ko finge finga le to le fo ya la no ma so kanga lo system do Auna, ko ke ia na nga ukango kudunga le, ke makamaka dunga le Facebook. Ai sa wen whakakanwanga male sipo kalame nga, po kalame alako, po kalame ai au fasa. O whakakanwanga mai ai, o whaamama mai ai e whapo kalame, ia muri pola. Kene i o mei wa achieve oe karunga vea oe ma whinga le ma miska kupe. Ia e reo ne menga renga ma fuai o nga transfer oe fia me lalo i o nga mi so sangi au me nga fia i kwa e o lor ka dia a finga le nga mulpola nga so no fa ngo fa mai nga mako mai ko ngo ka lunga ka lunga fa de ka laf ala lo o mare ku e ne ma se la ko me o fa de ka laf o la ko kongi e pro ke ki le ka laf me nga me ku nga o mano le fa mai ia le fo sa i la makanga fo singa venga longa winga e ka mai e do mana ia finga le mut pola o ia le promote e do promote o le langa o ngofo do malo fango ngoa fa pe e sa wala sia maku vasenga ia ngo ko sa fo do ko fa mo de moren maku vasenga ia le na ur ke mingai la le langa ba ko do pesidi do fiong professor ia on me mong yanga e ma ko kat ko ngonga e umano ne media e ko ki ko sa si swinga wo de do se me le na mo sa ko ngon me de ma ke masa saloi no lope nga uma loanga ave milionga ye kanga kangai fa ke me no mul pola ida ku mesis kanga ka ya awangi ma fainga nga ku ia finga ya ku do war wese male makupe no ngawinga nga uma fa nga le finga mul pola ya ka ko numa mai des medanga ia mana me fore maru de ku fainga ka aronga por kiki ya that's how it works. Every shuffle, so singa malo ta tau ko fafo. Silvia lo le tai palbia wa ia bo le selefo. Wa le tau nu le tele o mela ia MSFO ia le fatino ina la wona. Ia o le pawala na o le vai fo vale lava. O le toe sui ai lo leile o mo mele portfolio sa ia na mai lo leile o isi tanga to la yen to mai de na bia isi portfolios mo lunga le tele na lunga le ia ali fo isi e le se bela fa pero le e tena i foto fa ma fa fonga ngale tu o me ala va yo anga fa par bidi mai so sai tai ala mata dia o lo na lo fom ile tu malana tu lai mai e ton fatino wa faia umio na tu ia o mai fo o te le ala faina le ngala o te mau ainga male tu wato ai so o lo male faina i finga malo ia pe me la na la wa na ia so sonia tu ide tu na inga lo ia ia chansi ia o stato to fine ia o fa fonga mai fo se faia sole tu pe no fa tu da sole e mai le tu ba mo se tau
Ava pe fo i le marie i le loto fo i le taulanga le wa mai o no wala titi ma mo ina ai le ai se tu sa man manongi manongi mo le tu sa i le va pena la ko al ma mo le titi ma mo ini ai a o ina sunu taulanga ma bu ya la yo tatu winga malangona e tu sa le silsila le tua Ya. Ya pero le sosali tu la istatu. Ya ole tende no maho faudi. Ya ina o tu punga. Ya o taulo maho faudi tu ai ya mato hoyo o I mato ho palaudi. Ya mato na palaudi sifole le o tu la ba ye le ya ma palaudi falfa. Ya ma palaudi la le I ba do. O palaudi mo na tu le la ye ya mato la ia inga ia ma tu tova antuato ia ma ila I palo le falfa ia le foi sa tupu ho I le ho na vesi fo I si uso fo ia di uma se tulo ia titia ma to sa tu la I fo I le bin sa tupe ia wo ma ho fo ho le va peso ia le foi le tupu I wa ma to uma palo dia I le si fo se tasi fo ia le wo o tu o ma to tu le famania ale fo tu tu mai nei leila I le tebile ona lena na tu na ila ba ya ale o tu pe me le sa tu la mai le funga ya titia la le na bisi ale fama ba ya le ya I dona lo tu futi an belina tu tu na ila ba o sofina ya ile fa ina I tau la ya ile se me pole fu le funga ya mupola no wenga la terminei na o la lava e mupola kengia a fia me wa me le fa longo ai mo lua kengi de wa ia kengi la o le ko la le wa ko kengi nga la u longo winga na pe folinga mai wa ka so longo me la u le la ko vane ia ma wa sa fa peta I tai la kuia ya ai mesidi o le nga wa kuia le pa wale me ia o mulipora yo nga fa punga le nga fa pea ai se tina se ainga o lai le atua se ainga ya faila mo le se tina I kupe le tu I kupe miskau kupe no vinga la wo fo I mele ku I mele ia fin vinga la mo le se ku mele la ko di a finga la ki ia ya karo fa ya ku ia mo le se ku la tu le se tua la tina o la tina no la vinga taranga I du ale se tu le la tina no me a fa ya le o ma o le tua nga ye so kinga ia au ke pole nga ye vinga na au kangola diu ia mo va ku ala me sei fali diu mai ele sunga fai la unga fa mao ni o tala le salo ana le sauno fa pena mu pola ele sunga ele ya tato talo la mo pola o porti sila vai ese foi magia de vai chapa ya ele mta por senga I no le ia denga le fa so sama ya ke fa kat ya ele ai o mta upu e pe to fo I tat o fesidi pe to fo I mta upu mua ia ai o la wa ia vai fo ile fa fonga ngala o fionga profes ia isa o le ia fo I lo fina ngal fa pena fo ia via o langona lava lo fa no ina o to mai lalo le minister o tupe mai le fai pule o le mato le tato I tu malo pe o le winga na o wa ia fa no ia ai e tatau ona I loa le mele tup mele tup wa matau lia fo I o le sa agi ai lunga fo I o penga te fai langi e vai ia minskale e le loa fai le tulanga le ia peila o to mai loi la loi le fionga tamai tai pale mia ia o ira le wa fa maoni ai e sa o ala vai fai pure le mai oi ela anu me mo ia dia o fala o que le aina ele vai ia no sistema vai como cai por mia ia la se sempre não cofinga ia pe o le tala na ai na o fa longo lo ila na fa tal no ia ona toi o solo le fie ia pa wale o le tele fie ia fai pule le mai atato o le tau tala il fa maoni
Tu ole ia tu ia i tu patama. Wa ia tama pe o tamale ia la uri pe fia kele pia sanga vai su le fai o tala pepelo. Wata wailoa uma ia te au ia wailoa le lei tele pe a ave tama. Ai a fai loa ai ola pepelo se tina. Ona ufa noa ia le matua le tala fea ngai lava na pepelo se tina. Ai o le manai ia pe ana fa pe ana te fa nga ina te le o saunoanga ia te saunoa ila wa fionga profesa ma au mai sa o ila na fa matalanga e nga fo ifso so ani mo ia mana na tula i mai ele o ese o tu nga ne ia te ia e fa pe na fo ia o te fia te le te fa longo ma o a o nga mai fo i mea le te ai au fa longo ko ke ai ale ma lo walo fa ia ila u fa longo mai ia mau ke o mai mo o lunga de sidingi o le fa le ai talaf ale na o mana e fa mana mai na ma e mo moli fa ma lo le fionga tai sili ia ona o le tūlanga wa fa ia tato ai talafu na de fetu una ingol te toni ngol tato ai talafu se io o mai lava nei tai ia ai to ia pe o le mea na ai o le fesili ia o fesili fo i mai le tau tu ma lo i lunga i salenga le fetalaina ia tu pa i fa salafa ta po i kuka se fa mo mole po le a se fesili atu profesa pe na fa pe fe ona i loa ma fe loa i sem ma asiata pe o le wata to yo anga i tu al mata upu le anga yo nga lava mata upu la wa fionga profesa wata di tonu ai le telo tangata. So sinta se me fa mole ona ole telo manino atu. Fai mai ia tu pai fa salafa. Se fesili atu al profesa na fa fea ona feiloa i sem ma asiata. Asiata la le ngole li fa salau le na ia fa taltala no ina sa milunga o lana le tio. Ma nei o fesili o tele o loa. O tele o loa pe fa fea ona sota. Ai o la fa longo ye i pokalambe a pe foringa mai o la sa alu sue. Pe foringa mai sa alu wa pe o tala na le na sai. Fa pe mai a fa pe o le fai leo ona mau le Hamilton ia ona fa nga lola ia o me tau investigative journalist ia wa le me ana le tupu le ona te le fo ia fa tu tuanga mo ina tau o le tu stalla su ia na mau fo le o le fam tanang sao ai ten salo me na ten salo ia ai na alu sa ini wa ia te le ropo fa fen sao ia de uso fo ia sam Mata dia foi la fausa no professor. El fifth so ande to tali facility de to pai vai linha fasalafa. Ole mele te lo ya uia. Ni vota watu langa le professor. Ola uri. Le tele tu susinga me lungal matu senga. Olonga nefi le rile asiata le ya olona nefi o tele tu susinga ye mai nei. E tawe o le nefi a fina le ala uri le ta tole sunga ya la uri. Langa nefiu de sunga ya asiata ya le ala sa fesili dia ala uva vai tu ya iwa le tali mai te loinga ale te loinga ya langa lengan sa no ala vai ya sem na alu ya la uli e na mia se so swani ya o le ala te le so tanga la uli ma sem ma i lona nefiu dia wa te le lopo se nefiu la uli a me le tu si mai ya ia pe o tau sosoani atu nā ale te sau noa professor. Ia le sala tsa ona. Ai tarsia wa ele ia se be di no vole le sala ia dia di mai lunga poi o fe toluna na so ta ia ma mo mai i fa salanga ni wa fa ia si barosi o le fa tsa no nga vole pe afu ia o le o fa fonga ia ma vole tu. Ja. Anu, o le talina wai fa pela se fa upunga ya na la tuno de sem o wanu ro ya laudi ya fa melo le tala laudi e fia mosef so swani ma fa pe mai sem o le mista e fa e matua fa tu tuina ya le bota to lo al mista o fa tu pero o le fa tu no va mtalanga professor o le me fa tu anga laudi e te alo e va ai le le a ka mai sem le ngol le e ke alo e va ai
ya ele ngaka ke ave vai le leo nga ile la ku le fesidi o ila le fas la we ko fe la u le vai wa ele ke su e pinga le asiaka ia sem la nga ye le mafuang ele va pena e o le melanga we fesidi uma fa fenga no masangi ele mafuang ele kanga kanga soka i le fenga ka we fo inga fa menga vili o le miskao o finga le o leo e mai le whakanganga whingare o sore. Whai la awe whakanganga e whawhesi ka ngā kala mga ang whakanganga. O aira le midi. Wa kiri a ngā masaro mia ni ngai mea. O ngā iai le whai au la uri masunga whasal lau lea. Mera ngai reo mamna mai le tino. E reo mamna mai tō telo ne tangata i ese se. Le mena lea. Ku ese lo wika mano walo whai le whasa. Ai ka kua kuku mai kongu le amio kongu le. O tarawanga, ia pe o tūlanga na e sosone tuai. Ia, whaftaito le afoa, mai titiro atu fo i taimi, ia ua o fo i taimi malo lo le fionga i le profesa. Ia o le ia watu whaftaite le lawa fionga i profesa. Ai fia whaasao atu ia Molipola Solomona. A sa sita le ua oso mai fo i lungo le tatou por kalami. Na uma fo inga upolo ka inga uko e sau fo i ia Solomona. Ia Molipola Solomona va ele se fai ngā Molipola le mea lea e kako ki o mai o le sa iringo le ami o tōp a fai a ua e oso mai o ia e ke au i lo ke i a angalosa ia Molipola angalosa ia koi peipea ia kou au ma kou ke ia o le mea ia o le fai le ami o tonu ma sa ili le ami o tonu ma wange e koe sau au ke rakuloa ingai salai o rakuloa kiki o nguku ia ka uru lalo ngifo e ise makai ke ingo kai mai ko kongo ngifo awal alfa iwan po kalam koe ave ngifo ngai o ele kadia ina ka po kalam ele batop sidi muli professor le ai tole fo ia fa malulu atu alaba fia fai fa muli e okay professor pe da kon mo fsi muli ia ale ia wa ele fai le simo i wale un salo si bul buta wana tawia kwa inga lu professor ngo ma ne nanga lewa kere ka ko maka upu so vale ai de anu maka upu ma fuenga fio me professor i ranga maka upu le ana kere ka ko ka ngoa kere maka upu nge an maka upu le fia malam lama le tunu po fea o ye ka ko kara kuper gaming nge po wa mai paulia le area de fia fa no le tunu ya malam lama professor ole me e mo maka ko kuper fanga paro ka le mo ma ku po me ala isin kupe la so lo de tu langa professor. Ia, whaftai, ia matua fo i o le ua whanga solo le kuata mo mua le first quarter o le tawhatau le tupe. Ia, o le alawa lai o lava ia la fonga i tusai tupe tauna whaonga wa o le whamanmaa ngā atoa lava ia o tawhatau ai o tupe e le o se tupe o iai e na o se atavo i le whataitai. Ia mai la whainga tauna whai o na suhe. Ia o na ngā lua lo lei o mtanga luenga te peira lo fiso la fonga mai si mtanga luenga. Ale malo, ia matuke fo i mau e tato i sosoani, tato paanga. O nana lela e mua mai i tupe ia whaawa le whaawa wai mai neila le temi nei. Ai, o lo te tonunga, o lai ona o le sa fatoa, uman matu tandonga ma le whai tupe tutonu, Central Bank, i leso tofi. Leso nei, ia sa whaamana malamala ia whai numera, ia ma le tūranga la wahita mau ainga Samoa. Ia te auna ia sa ufastai fo ia le fatututonu. Ono la mai sa o whai numera ma le tūranga la iei. Ona peisa o le alava tele na sili ia tau taa soifuanga. Ia o tawai soifuanga ia le oi lunga le sifulu pasene wale sa ilalo sifulu. Le iwa ia alo te anga ibunga. O foi numero na de la sa o mai e fa tupetuton o le mafo anga au tu lava ona o le tau o le tere o loia o mai e ta o le imported inflation io na le o tele le tau tai ia ai pe ta ia ne ia o le o tau ma ia le mai o covid le na ia o le fa fita wilo fe ngai nem tato o le tonga tā o le tau se fuanga i Samoa e ta o le domestic inflation ku so le important inflation o le tonga tā o le tau se fuanga le mai o le tonga tā o lo mai sa fo me e tu lai mai ta pe o le tau ma tau sua o mai sine
o sili atu ai la ona te le siitanga ia le siitianga hoi le i te tonu ai o loa le taipei talo fa'i ia o ia maisi a o loa i nei Samoa e la le na la sa tiro ina ofisili la ia e ai se ala me o le isi fuanga pe o le masani a on tong sa tele tau so fuanga ia esos fatu pela tistong ia e tele na fatong lole la to ia fatu pe malava e si ilunga ia le tupe tului le tupe tului foi le ia motino o faiti ai ia le tele o tupe ia maua tangata le au fai pisinisi matangata le au fai la fonga ia matangata malava ia ona le ai ona le tele lole ia se tupe e limo tangata ona le lola ia ma awana fo ile e pa ua i lalo ia le tele ia sawo lo ona la wo lo la fa yo lo ma pisinisi o le to tele sama ai o ye sangat ia ona tu mai lo le lalo tau ia la sina vai tende a o to le ia no to e se la ia ai to tu sa wa ia le tau lo ai fa mai le to mon mau o fa ye tu ona uto le uia la fa te mau ai nga ia so se malo mo fa ia se mai la ona talonga ia na to no le board le central bank ia na sa baba ai la to ona wa popole tele ile te mau ai nga o te leo le afia ngol se mau nga wa fa ia te mo si i lunga ia tau o loa e afia mai lava ma pisinisi ma me fola o te le afia te mau ai nga wa ma ko fol chili pi te mia o ia tu le ile sunga te sidi ia na o ai lunga ile sidi ma le lua piliona ai le i tupu fama ia ai te o le mela na o te palasi la ila lo ono te le o le feita wa fa ile i te mau ai nga le mai se la vana tau se fuanga se furu lua pasene tu sala pe lua te simale tolu te simale fa piliona le meta o le nominal GDP o le wingo nominal GDP kusa o le tama o le tau le o tama wa inga o lo afia i mal tau tale so fuanga le sulu pa se nalae o il fo numero lo te simale tolu te simale fa ese la le ia le sulu pa se nela ona pa uma le lalo il me ko le real GDP ia po le tau sa o ia le faita wa fa ia o le tama inga ise foi numero po le tasite simalifa biliona il tangi nei o le mafu ona na fa mal mai matola e le faita tutto na lai ona le si ia ilunga e le faita tutto ia la ia momeni o tupitu lui ona o le tau faile ina ia whaolola ma ia le tamau ainga. Ia no whatu le ia ma le ia resi mo i wai na whetau le ia mo tanei o le mesi lana le lei. O le ua toi tali mai ia ua la talata i le fase lau miliona i le tupele ua toi sautonu mai le i le turisi. I tangata mai mo hoi le ale o mai o le se tala sili ona le lei mo tau tia. Toi titi aiva se lau miliona le tupe whamomoti. Yeah, le remittances, it's very close to 900 billion. Consalpe umaku ni ua biliona. Yeah, o se peia no foi tu fafta ia i le mamalu foi o tau. Me se le mo mende tupe tele. Ia masoso ani mai tato paanga. O le se foi la foi numero la fatua o tau tinu mai la fatua o ye. O le teimu mone o ele tau o loa e a mai tonu i Samoa i le tasi tesi ma le tasi lua piliona le tau mo meo eto imports you know, for the first time Samoa's imports has now gone over 1 billion the worth le tasi ma le lua piliona le tupe le safaadu al malo e au mai ei o loa. Ia lena na tau mo me fata winga winga me tau le balance of payment o le tupele na maua. Le na maua mai o loa ia tau ti fata ui fafo. Ia la tala te le luce lau miliona. Tau ese mai la mai le biliona na i biliona tesima tasi.
ia te le la le se senga a lunga o se foi no meu polivas por fit se la miliona on se la fit se la miliona le se senga o le tupere fa ai ona o le tele o tupere a tatou le mo mai mo me tau foreign exchange a mo mo to panga ine i soswani ia matupere fa mori ia fo tu visinala o lunga se pesutasi masina a la vala na fatia ai pe orisina a foi numero fo ona le fatua e nga foi fa fo nga mai ua siria mal piliona tupe fa e o mai e o lo a ia le tutongi tatu tupe a tupe e bo mai fa to inga misiala tu fa mori ma tu visina soswan o le tauala le vai e le alu du balala o ia o le o senso pankla misiala mo mauda le ADP ia mala Te suma fami nute ona tale o le itu la suma tasi. Ia se ito i tamwhai atu le fionga profesa i te wha o mai lan saunoang. Mana ia fo i saunoanga profesa o mana mala mai fo i tala o tatou se leni o lo iai. Tala fa profesa? Ia peo ole hongana misile o peo fai una hona tato pokala ina ia man mala mai ole ala tus male tol pasende ia le fatu tupla ia le ia ele o maua le lava ia le fai numero sa tu ele tupu ia fa mai ele tenio tu le me fote ile tete city ia ole vaila lo mamao ia ole le ai peia na ofa tu se mai manu lava te leo le tupere mo mai tu fa mo le fa tai ai lava ia me se lava ia o jo le ma aude la fo mai ia o monisi so o le so bela sa fa to mani no fo ona o lo ia tau te ave fa fo ia o la o mo ti do o le si va na tele lava o le tupere na mo mai o lo ia fa tau expose o me tau re-export tu so le utatu o lo an tatu au mai te pila so au te pila o le diesel o le benzini va me uma na mai dia la mamto mai te o tatu i leila i le ngato le wafuma e o na vale la mai mai fa fo vale se mai ma e o va e no mai le ia to fa e o mai utu nei tu sala o le la utatu to fa tawa tu ye ia le soa uma pensini bena na tau export e le ala tu pele de mo ai ia ma pe o ia la e numero tasi ia e de o matua tu la ite mai fo i se rolo talo e o al meto de ia e o fola no no mo te de si va na ia la ia si tanga uma la va pe fu si tianga ho de le ia fo inga o le tu sanga ia pe o dai o tonga na no residia ia si mai molte ni il paketti ia o no la vai wa me va pena e o la vai de tupe e fato ama wa mala i wa e lo to ma fo i le matanga so sang o na e to mai i tua ia le ta o le tan fato fa popo le supplement ia pe i ni me no finalaro malo to fa popo alo te tunu ia le ile tonto i si fa poponga no ne la vai ton foi tuli wa justice mal over ia ta fato tupe ia le na le piliona le na wa le se ia mo pola le la ko wa wela tingu ia le justice mal over a piliona na ina ia ausia ina fai ngo le ta fato tupe le ia yuni ulai ia ta sia la ia o tolo wa ausia uma ile ia pawana o le sifa nta o vona ia mondia le o tu lai mai ia le fingo foi amur pola ia pio ia le o ai misato te momole o mo fai ona ia te pena ina sa fa tu te o piliona la le piliona motato le la ia le fa ngai o inga le ia te mine ia pio le na te na o le tari la le o le fisiri professor e mo ia le wa a matantu langa ai le vese ia tau tari e temi nei a professor sa o le le tulanga ia va vai mamau le wa matana a sulu pa se ne lai ia le temi nei ia e o wa le sila le na pamanino foi no merana mai
ona la o tau walu I lalo ia le tau le tau ngata o loa ia mai fa le inflation ai pe ala o le inflation I tonu domestica pe o le tauna le tele na le ia le tau tate le ia sa matu tala do ala ia o fotu nga foi na vi ai o le na tu tala ia e fengta ia ona pure tu atu e fenga malo ia le tau o lo ala le no si ia ma ho ini Samoa ona pule lava ia le au fai fatoanga ia mi se fo isi mo lo ese ai o lo la te mi e uma la mato ia no ilano ai ona pe ia le afia tele na ma se mai fa ia ti o tonu le ia o fato ia le se me pole fu pa wan meta hoi ona wole si ia mo me o tu ona wana si tu ia fia te le te mawai ia masanga fani tongo ia te pila me sa tu ni sila ona le sa si ni sila ia le mo me interest rates man fa mo le tong foi tau fi le si tanga o le tong tau so fonga ia pinta ia ni wa o la sa fu o te le la pisni sila po fo ile species te le le manuia o te le da fi e te tanga tala tele wa fi mo malato tu mo e mo tongi no o malava ia mo fale mana e tara pila ne fa pena o fa tu ia fa tai fo yala ona le really si wala o fa tu fin fa vai ia sinto penka o le tamo to pasende to pasende na do e tam fa ia tu mai ia lo le tam ta so fuanga no e o na to le mau tu wala ta wa ia te bine ia le lunga su pasende Ya, te lo lama mortali al mat fasili le fa fonga le mamalu le no professor ya le wai do foi de mamalu le tunu I wa kaun ka sio ka kombe o ka ko daf ala e o ke el pale ne ya wa kaun ka so fonga o ka ko wa ma ka wa ka kombe ma faingo ka ko ya le la wo ke ngai kai pera o ke ya me yo e pe o le fa mama angana Ya, la kuisini si makufisiri mo leva yaso professor e ngai si makufisiri kukua ya la ku mo leva yaso ya over to you I know ya malo faftai mo ni tato por kalame ni foi aso ila wa fionga ile professor ele o malava le nganga mita ma fia ni ya manoa matango fie ma wa mai foi e matou o mai whalongolongo I foi ma na o mo tangata ai vale a me vale a male ngi no mangai e le fie ta whalongolongo tatou por karame ia matou ia ma tasi tamam tina matua fie te le whalongolongo por karame la wa fionga professor ia ma wai foi ni si mea le mo matou uma famania te le atua e tu sai foi ma talingo matou sidi me se foi mita o po longo ai lungo pe ngat failang le sao wa mai la vande mita o pu le wa telefone na mai ai foi lo fina ngalo tele fa mala mai nai foi ma wai foi si tala moni ma fa ma on ia ele fa ngal wenga le ula le tono fa le insidia le ia e mori to il fa tele lava ma wa pe alo so I fu malo lo ina tato te mafutai e fa nga fo lo sila fia ma lo ia wa fo ile fa fo nga to na itama matina ma tua o e fia no por kalame se fo isunga o na le atua ama wa lo so I fu ma lo ina wa fo ile awa o ina wa no fa na wa le tunu ia o lo fia ma wa le atama I pe ona ia te oe fa manu ia le atua le tapenanga mo le aso ata yao ma wa fo so fina ngalo o wa le so an tau longo ina o le afiong pa ia le atua ia e ala le whafonga anga le malo le atunu o e whaatua tua moni le atua fo ile manuia fo il fale tua mana tapenanga le ne yaso tatou toi wheilua I le vai yaso na o fionga professor ia e lofa te le atu mo o lua e te le manoe te whaaso I fua mai ai le malo le atunu ia whaftai e anu ia whaiano fonga fonga tau mon ia le si fonga io o le afionga le tapau fasina le fonga to da fo ia me se tatu por kalame ia ma le mamalu o tatu paanga o lo whai na whafonga ia e langona le
le vai foi lo tu sempre a vai olha fa uma chat po kala ia ia sa pen nga fa na so o fa sta ia le tu o mo pe o malo si a me si o le no Mo ile le. o le ngi fa ia no fa so a tu ia se na no fo i o lo tu ia tato ia o le uti o nei o ia mo se vi o le tu Mali la. mo le vani foi mo tato ia le tu pe lo na lo fa malo mal fa mau ia me si fo lo na ni tu no pe o na tato ia mo le vai so fo tato tu fe no fo ia fa man ni tele le tu ia tu Tai la ba. o tu ni tu vai tu pele na me ma tu e le me fantu la fo ia o due le tua Aftai. me se tatu nga due mo vi ingo le tua ia le fo ia mo tatu ia tatu wala wina ia so so pele tu ia tu e me fo ia tatu pa anga i tamam tina ma tu e mo pelo na tu so fo sa me vi fo le tua i fenga malo ia se le mala na fenga malo e foi le fenga te sidi mo lo so fo ia ngai e fenga malo ia ona o le utu lai mai sui fai pude e totolu ia fa manu ia foi le tua ia ela tu ia ma tatu no fouta foi ma fa tali ia se la uma fa tau pou ani sui i tono le mota ia ona to esi vania tu le tatu fe do ai le vai so fo ia fa so foi ia So foi ia professor. Ia o lea ua te tolu minute o na talia o leitu lai. Sfulmal tasi i nei sini au se talia. Ma no whaftai tele le malo le atunu mo tatou pokala mene aso. Ma no fo le whaasoa mai ma i le tatou whatatala. Ia e winga i le tamaititi, ia winga le pangotale a pangotale whalpui le ngaoi. Ia lea sa tatou la fo aso iai fina ngalo. Ia i lea fo i ta upu matautia wo so mai lunga. Ia lea la ua whaftai fo i mo i lato fo i na la fo aso i le mta upu lea. Ia mes fo i le whamalmala manga le fionga professor. Ia ua tele ai fo i a tatou fia nei aso ia ma tele fo i ingo le atua. Walanga tatou tau tele fia mana oe. Whanongolongo i ni mea i le whitaui. Ma me porka me au mai e tangata i le sao mai. Ia tate mangu si e le whaafonga anga le malu. Se tatou watunu me se tatou pokalami. Ia o le atou sina amata inga i nei pepelo. Po fia mea na whawhau mai e nei pepelo. Ai po le afo i le umi na whawhau i nei pepelo. Ia talo whai ale ala le pule. Whamanuia pe ale atua ia te oe le ala le pule. Ia e te mauae oe manuia e te le walanga le atua i fua ina losu afa. Ia i nei whamatalanga umato le fo. Mo ia pe tu langa na ia i tau al tato whaasoa nei. Ia e le ngata i te pālota le asoa nafi. Ia au tua inga le ana sau nei. Ia le ana u tausanga ia inu. E te ufutanga i whamatalatu. Ia maua pe tato le toa. Ia leo leo te li mawhawhawina e malamlama foi le whionga professor. Ia nisi foi o lo a fia i fitna le ia i. Ia leo tato loa. Ia le ala o te whai a Sam. So le kere i whinga venga i o le whalinsingia. Wai ka ua fuarengo le ri pule whalinsingia e kere i whinga venga i ngā. Ia le fui mako whanongo wha mai mele mau Samoa vinga le tua. Pe ia ngā kasi ere vai asanga e ngongo kua e le roa mea whalinsingia. O mea mana e kau kere sunga ia Sam. O le ae le kumama inga ngā kāla ia whaidunga. Le wakako kāri e kurunga. A fia e sau e kau mai lunga ia kulanga ngā. Ia e fia fwere maota e whamakala kurunga oi, malonga pepelo. Ia maungsori kura fongo. Ia malonga vai pio. Ia malonga vai sapa. Ia almerana. Ia oso e lunga le fua. Le whamele upu. Ama maa kongi so maa. Ia ngāna, me kele ngā palpala ke ia e kongi au maa. Ia lala mea maua. Lo kau ai aku la kungu e kere e koe moere dei. Ia la e ngofungi. E kau ai maa kua la kungu ia ki o se o ke me ke aro le roa mo iso mapusanga. Ia upu i o whaalele nunga le ea. Ia lewa tonu foi ia la so kai foi tātou ia. Kau whinga awe kura fongo. Ia a me se foi le sunga le rifasa laudea. Ma ngai ia me kura fongo. Kau wale inga leo leo. Ia kau mai ai se ngai leo leo. Kau mai foi masuafa o ngai leo leo. Ala mo kwa ke leo whale kong. Ai whawhikai le kua. Whapehar whaanga ia le koe aon. Da kulka kupo kalami. Umar whinga pāloka vai mei. Ana la kua kupo kalami. Kai au foi. Koe whamamlama foi pe a whia mai le whionga ke sit. Ia kako kalo mar kako hero ia ala pule.
ia lo whengai fo ia ma maftianga le nei teimi ono tūranga fo e le walau pa ia le atua. Ia o le tūranga na e te tauana tātou mana tua. Ia pe ana whai atua au te mo tātou whanua le nei a le ai. Ia mo wala whai tātou whanua e lesi whai vai aso. Ia o tala tuna inu whaftai tele le matawasenga. Whaftai tele mo tō manatu whaalia. Au ngā whai o tō manatu o le whai whapena o na patu e whesidi o le professor. U whaftai fo le professor luna marama le mata apu lea. Ia o le professor ta searanga whaalongo. Lo al professor o le matape pelo nei tangata. Ta o roro sua whala auri wa afia. Ia le fwoi mana ele whesidi a le sunga ia tupa i vailingi whasalafa. Ia le wata mai aina. Ia le wata to vai ngeke ia wako ngeki ma i. Ia ona nā rua ire ri o Sam o ia lauri. Ia mwhautu e lo lauri longa winga. Ia wainga i loa mwhau kua fwy lauri. Alu mai man pokalame lea. Au ke aru sis pokalame. Ia e. Wanga o mea to le fua. Fau Sam. Kui o pelu. Ele ingi me pelu lunga mako. Ia talatna ainu umarwharo lava. Manuia lava le weekend. Alo, ia. Taitun fo'i o le tātou pokalame nā mo nei aso. Mo ri whamalo ma le whaftaitele le malo le atunu o le tātou mafuta mai tātou pokalame. Whamanuia le atua. I le nei aso i ona fuafuanga whai. Mai se fōi tāpena penanga mo le aso pa ia o le ali i le aso atai au. Ia ang le atua ma ia. Maua se aso sāpa ia i le aso atai au. Te sauninga fo'i anai sungai whawhiangainga. So se whata whaitaulanga. Ia i le anga le o le atua whamanatu tō sa ilinga. Maua fo'i ni anga i Samoa. Ia i mea se ma mea le anga i whaia pea. Mo le aso atai au. La unga tō sunga. Ia me se fo'i tapena ngā tai pese ma au whai pese. Ia maua leo lei. E vi ia ai lo tātou atua. Tātou toi wheiloa i le tātou pokalame i le aso lu. I le aso atai au i le i tūla a whaltolu. Pe apule alofa le atua i momori atu i ailo tō soifua. Maso mātou wola a whai fo iwa. Ia i se tāla wa le tau tamari i lau whaafafonga mai Samoa. Whale o le atua lo finangano i mangano ele o nanga nei. Ai wha soifua ia Samoa. Mai le MAOTA Samoa vi ingo le atua i sini au se tālia.
Maria